चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट PTV नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारोंजर, जिते जिते बि असांखे ॾिसनि पिया उते उते सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो प्यार भरो सिक भरो ऐं मोहब्बत भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हिन जी पंहिंजी पंहिंजी फ़ज़ीलत आहे। अॼु आउं तव्हांखे हिकिड़ी नंढड़ी हिकिड़ी चवंदा आहिनि न ज़हन खे फ्रेश करण लाइ ऐं तव्हांजे बिलीव खे अञा वधीक मज़बूत करण लाइ, जीअं चवंदा आहियूं त सुठी सोबत में वेझे, हिकिड़ी मोरल टाइप हिकिड़ी स्टोरी थी ॿुधायांव। हिकु माउ ऐं पुट जी कहाणी। हिकु सवली सिधी फैमिली, पर ॻोठ जी फैमिली, हू ॻोठ खां वियो वठणु ट्रैक्टर शहर में त मुंहिंजी खेती ॿाड़ी अञा सुठी थी वञे। त मां चयोसि त पुटड़ा ॻाल्हि ॿुध, तूं वञ त सही, पर तूं हिकिड़ो कमु कर, जे तूं वञी पियो त इंशाअल्लाह करे ज़रूरु निकिरजां, त अलाह अञा बरकत ॾे। त हुनखे इहो थियो, ईअं कोन्हे त हुन चयो त आऊं नथो वञा, चई हेॾो त अलाह साईं ॾेई छॾियो आहे, तॾहिं त आऊं वठणु वञा पियो, त पोइ तव्हां मूंखे एॾो हू छो था चओ? त हुन इहो चयो ऐं उन खां पोइ हू हितां निकिरी वियो। हुन इंशाअल्लाह कोन चयो, जंगल मां पे वियो, डाको पइजी वियो, पैसा फुरिजी विया। वरी ॿिए ॾींहुं उथियो, वरी मां उहो ई चयो त बाबा ॾिस कल्ह ई थी वधी, तूं इंशाअल्लाह जॾहिं चई मां कल्ह जंगल मां पे वियोसि, सभु कुझु आहे असां वटि अलाह साईं जो ॾिनल, तूं बसि सिर्फ़ु सम्झो ॻाल्हि खे त माउ जो चवणु, वॾे जो चवणु ऐं इंशाअल्लाह जी बरकत, उनजो फ़र्क़ु महसूसु कयो। जॾहिं खे सॼी अलाह जो हर ॻाल्हि मञे पियो, चवे पियो त अलाह जे सवाइ त कुझु कोन्हे, ॾिनो बि असांखे अलाह आहे। बहरहाल हू वियो हली, रस्ते में चई अॼु आऊं जंगल मां न आऊं दरिया में कश्ती में वेही वेंदुसि। विच में कश्ती हलंदे डगमगाई त हीअं बि थिया उन में खीसे मां पैसा निकिरी किरी पिया, ख़बर न पई। घर पहुतो, वरी टे ॾींहुं निकिरणु लॻो, वरी उहो ई मां लफ़्ज़ दोहरायो त पुट ॾिस टियों ॾींहुं बि कल्ह तो ॿुधी कोन, अॼु तूं। उन चयो इंशाअल्लाह, मूंखे पंहिंजो ख़ौफ़ थियो। हू वञी वियो हली ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे, माशाअल्लाह सां अल्हम्दुलिल्लाह हू सुठी हिकिड़ी शइ वठी, रब जो करम आहे, सुभान अल्लाह, मुंहिंजे रब जा, हू अची उहा शइ वठी बीठो। त हाणे इन ॻाल्हि मां छा थो मिले त असांखे हर शइ में अलाह जी रज़ा ते राज़ी रहणु खपे। अलाह जी हर उहा शइ, हर उहा नेमत, हर उहो अल्फाज़, हर उहा ॻाल्हि तव्हां जेॾी महिल ज़रूरत आहे उन हिसाब सां चई करे निकिरो। ईअं ई त कोन्हे उथण जी दुआ, वेहण जी दुआ, हलण जी दुआ, इहे बज़ाहिर त इहे त वॾा दीन वारा कनि, न, इहे असां सभिनी खे करणु घुरिजनि। इहे नंढियूं नंढियूं उहे पॉइंट्स आहिनि जिन सां असांजी काउंटिंग थींदी आहे। जीअं पाण कोन ठेले ते वेहंदा आहियूं, अॼुकल्ह त वधीक थी वियो आहे, 20 रुपया माल थी वियो आहे, 50 रुपया माल थी वियो आहे, 10 रुपया हूंदो नंढड़ा हूंदा हुआसीं, हाणे उहा उन ते असां लाट में वठी छॾींदासीं, सस्ती आहे सस्ती आहे, सस्तीअ में उहो हज़ारो रुपया थी वेंदा। पर जेकर कंहिं दुकान ते इहा इलाही वधीक पियो ॿुधाए, हज़ारो आहिनि, पर काउंट जीअं पैसा इलाही थींदा आहिनि, तीअं असांजी नियत, असांजो अंदाज़, असांजा अल्फाज़, असांजी रब ते तवकुल सभु काउंट थींदी आहे। ऐं तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि नथी थिए, बिलीव कयो अलाह जी हर इंसान, हर माण्हूअ ते, हर मख़लूक ते, हर चंद ते, परिंद ते, ज़मीन ते, आसमान, हर शइ ते निगाह आहे। अलाह त उहो नूर आहे जंहिंखे सभु कुझु ख़बर आहे, उहो दिलि जो सुकून आहे जेको हर शइ असांखे पहुचाए थो, प्रोवाइड थो करे। सिर्फ़ु असांजी नियत हुजे त असां अलाह खे ऑन कंदे अलाह जे अॻियां जी साईं जी हुज़ूरी चओ, हा अलाह तुंहिंजे सिवा केरु न आहे, तूं ई महबूद आहीं असांजो। सो इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि, इहे उहे पॉइंट्स आहिनि जेके इंसान खे कामयाबु ठाहींदियूं आहिनि। सो हमेशह यादि रखिजो
पंहिंजी ज़िंदगी खे आसान बनाइजो ऐं ज़िंदगी में ख़ूबसूरती आणिजो। सिर्फ़ु कीअं जे अगरि तव्हां चाहियो था। जी त आऊं हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जीअं ही मूं ड्रेस वेयर कयो आहे, तव्हां ॾिठो आहे, सारा फरवाज़ बाय सारा। सो आऊं हाणे जेको आहे चवंदसि पंहिंजो साइमा इरफान खे, जेकी हमेशह असांजो हिकिड़ो कॉर्नर काउंटर जेको आहे खणी बीहंदी आहे, हर नई नई शइ, सुहिणी शइ, सुठी शइ असांखे ॿुधाईंदी आहे। सो अॼु बि चवंदसि त उहा असांखे ॿुधाए त उहा असांखे छा पई अॼु खाराए। सो वञा थी उन तरफ़। सो अस्सलाम वालेकुम यार, वाह वाह वाह, क्या ॻाल्हि आहे, छा डेकोरेशन। छोकिरी तू तो शेफ थी वही है, मैं तो शेफ बन गई बाबू। मीठे के वैसे मैं बहुत शौकीन हूँ और इसलिए मीठा सब लोग पसंद करते मेरे हाथ का। आज भी मैंने जो बनाया है वो ट्राइफल है, बहुत इजी है। छोटे बच्चियाँ जो नहीं सीख रही हैं वो तो बहुत इजी बना सकती हैं, बड़े तो खैर बनाते ही हैं और मुझे पर्सनली बहुत मुझे पसंद क्या है। पता कैसा बनाया, ना तुमने प्याली रखी ना तुमने चम्मच रखा। जी बिल्कुल। देखो और मैंने घर की मुर्गी हसमुख दाल भाई से- बराबर कर दिया मैंने हसमुख भाई से कहा भी था कि भाई आप प्याली आप मुझे दे अब इस दीजिएगा। सजा की सूरत में इसमें से एक चम्मच भी नहीं लगाने दूंगी साइमा को, और ये मैं खुद सारा बिल्कुल, खाऊंगी, बिल्कुल। चाहे मुझे 8 दिन थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़े। बिल्कुल सब आपका ही है। है। अच्छा, इसको कस्टर्ड बना दिया मैंने। तकरीबन आधा किलो मैंने दूध लिया, आधा लीटर दूध लिया। उसके अंदर मैंने क्या है कि उसको बॉईल करने के लिए रख दिया, थोड़ा चीनी डाल के। बॉईल होता 2 से 3 बॉईल जब आए तो एक आधा जो है वो कप जो है उसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच जो है मैंने वो वनीला एसेंस, वो वनीला जो कस्टर्ड उसके मैंने उसको घोला उसमें, और फिर जो उबलते हुए दूध के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिया। और वो जब पकने लगा तो उसके अंदर फिर मैंने जो ही आपने डालने हैं ये मेवेजात जो भी डालने हैं वो आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और जो डालने हैं, जो आपको फ्रूट अच्छे लगते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद उसको पकाते रहे, 10 से 15 मिनट उसको पकाया। उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा ठंडा किया, उतार दिया। उसके बाद आपने क्या किया, और थोड़ी सी मलाई इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे क्या है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उतारा, उसके बाद जो भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स हैं, मैं तो सिर्फ 2 से 3 डालती हूँ, जो है एक एप्पल और केला, ये। और वैसे भी बहुत सारे जो फ्रूट जो सीजनल हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये डाले। इसके बाद आपने जब उतारा इसको, और इसके जो कप केक वो मिलते हैं, कप केक डाल लें, सिंपल वाले केक हैं वो डाल दें। और मैंने इसको लेयर इसकी बनाई नीचे, ये देखें आप देख सकते हैं, नीचे लेयर मैंने बनाई उसकी केक की, सिंपल केक की। और उसके ऊपर मैंने केक डाल दिया, कस्टर्ड डाला। उसके ऊपर जो है मैंने फिर डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा सा केक के पीसेस जो है चूरा करके वो डाल दिए, और केले को थोड़ा छोटा छोटा काट के वो डाल दिया, और डेकोरेशन के लिए मैंने ऊपर इसको सजा दिया। तो ये हमारा हो गया ट्राइफल। तो ये अगर आपको कुछ इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे सब समझ आ रहा है, मुझे तो सिर्फ खाना समझ आ रहा है कि इसको खाएंगे मैं हसमुख भाई, बहुत आप पतली ला हो दें। जाऊंगी, खाती जाऊंगी। हसमुख भाई ला दे, चम्मच ला दे अगर नहीं तो अभी सारा नहीं चख खा रही ले। मैं खाऊंगी ब्रेक में जाकर, चलें, चख ठीक के है। नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगी इसकी। सही है, नहीं, सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत दिल से बहुत अच्छा बनाती है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। हाँ, मेन चीज़ प्यार से। जब तक लज़्ज़त उन्हीं शइ में ईंदी आहे जंहिंमें सच्चाई, ईमानदारी ऐं प्यार हूंदो आहे। छो जो हमेशह उहो जेको हिकिड़ो टुपको हूंदो आहे न मोहबत जो, ईमानदारी जो, उन जे लाइ तव्हांखे न कंहिंखे गवाही कोन ॾियणी पवंदी आहे त ॿुधाए यार आउं सुठी आहियां या कोन आहियां। उहो तव्हांजो अंदाज़ पाण बयां कंदो आहे त तव्हां छा आहियो। तंहिं करे यादि रखिजो, सचाईअ खे उहो चवंदा आहिनि उन आंगर त तोखे लोॾो त आहे पर ॿोॾो न आहे। सो उहा ई ॻाल्हि त तव्हांजी सचाई, ईमानदारी लाड़नि बाड़नि में ईंदी, पर सचो माण्हू हमेशह सचो रहंदो। त बहितरीनु आहे, कूड़ खां अवॉइड करे, मुनाफ़िक़त खां अवॉइड करे सच्चाई ना हलो। सो थैंक यू सो मच अपना साइमा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ये एक सेगमेंट भी मुझे बहुत दिल के करीब इसलिए भी होता है कि बड़ा हम लोग बिल्कुल एक चेंज, हर वक्त एक्सरसाइज, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। जुम्मे के दिन हम रिलैक्स करते हैं, साइमा आज कोई एक्सरसाइज नहीं, चीट डे। और चीट डे हमने कहा कि दिखाएं नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये देखें कि मैं कहती हूँ इतनी सी चीज़ होती है जब मेरे हाथ में होती है, मैं कहती हूँ जितने लोग मेरे सराउंडिंग में भले एक एक चम्मच आए, लेकिन सबको मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ की चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है क्लियर सी बात है। और जो है कोई तारीफ करता है तो जाहिर सी बात सभी को अच्छी लगती है, और तारीफ अच्छी हाँ, लगती है, और तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करण घुर्जे। छो इहा कहिड़ी ॻाल्हि थी, असांजे मरण खां पोइ पिया ॻायो, मुंहं ते चओ त तव्हां सुठो ठाहियो आहे, तव्हां सुठो था कयो, तव्हांखे आदत। इहा एप्रिसिएशन जेकी आहे न, उहा इंसान खे अंदर खां ज़िंदा करे छॾींदी आहे, उन ते घमंड न। ऐं जे तव्हांखे बिल्कुलु
बहुत त उहो जेको हौसलो आहे उत्साहपन हूंदो आहे न उहो इंसान खे वधाईंदो आहे। इन खे ईअं न सम्झंदा की दिमाग़ ख़राबु थींदो, न दिमाग़ कोन ख़राबु थींदो आहे, ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं पंहिंजा चवंदा आहिनि पंहिंजे जी ठपकी ॾाढी मज़ेदार हूंदी अथव, कॾहिं करे ॾिसो झपकीअ वांगुरु। सो वञूं था नंढड़ी साई ते वरी नए सेगमेंट सां। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो हीउ सेगमेंट उहो सेगमेंट थींदो आहे जेको हमेशह वांगुरु उहो ई जुमिलो चवंदसि त मुंहिंजे दिलि जे क़रीब हूंदो आहे। उनजी मेन वजह इहा हूंदी आहे त मुंहिंजी दोस्त हूंदी आहे पंहिंजी, ऐं उनजे करे असांजो प्यारु जेको आहे उन करे बि असां जेको ॻाल्हाईंदा आहियूं त मूंखे बि सिखण लाइ सभु कुझु मिलंदो आहे, छो जो मूंखे बि सुठो लॻंदो आहे। हर उहा शइ जेकी तव्हांखे सिखाल आहे या कंहिंजी ॻाल्हियुनि मां तव्हांखे मिले थी त उनखे हमेशह यादि कजो, अवेल कजो ऐं उन मां फ़ाइदा खणिजो। न की तव्हां उन्हनि खे इहा चई त आऊं त ज़ोर आहियां, मूंखे पाण ऑलरेडी आउं शो कयां पई, मूंखे त ख़बर आहे न, मूंखे ख़बर आहे न, आउं सिखां पई ऐं आउं सिखंदी रहंदसि जेसि ताईं मुंहिंजे नीड़ीअ में साह आहे। त सिखण जो अमल सॼी ज़िंदगी जारी रहंदो आहे। जे अगरि इहे ई ॻाल्हाइण वारा इन्हनि खे आउं चवां त उहे बि इहे ई लफ़्ज़ चवंदा असां त सिखूं पिया। त सोचो केॾो न त इहा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं डाउन टू अर्थ उहे बि इंसान खे कामयाबी रहंदो आहे। सो असां वटि माशाल्लाह सां जीअं तव्हांखे ख़बर आहे असांजी मोटिवेशनल स्पीकर ऐं त जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर चवंदी आहे, बट तव्हांखे ख़बर आहे त उनजी क्वालिटी ऐं उनजी क्वांटिटी केॾी वधियल हूंदी आहे। हर ॻाल्हि में माशाल्लाह उहे एक्टिव हूंदियूं आहिनि। सो असां वटि मौजूदु आहिनि इरम ज़ियास, उनखे तव्हां वेलकम कयूं। अस्सलाम वालेकुम इरम। आज मुझे बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही है और मैं वालेकुम अस्सलाम। है ना, कभी मैं कभी इरम। बस वो असल में नींद का मसला होता है ना, जिसकी थोड़ी पूरी हो गई तो वो फ्रेश, तो वो जरा फ्रेश लगता है। मेरी नींद पूरी नहीं है, नो मैं फ्रेश नहीं, सिर्फ दावत ॾाढियूं पयूं हलनि। सो वेलकम करते हैं। मगर यू आर स्टिल लुकिंग गुड। और आए। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो ये भी एक मोटिवेशन है ना कि आप नींद ना पूरी होने के बावजूद अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के अपने नाज़रीन के लिए सुबह सुबह यहाँ बैठ के, तो ये एक जिम्मेदारी है कि जो आप पूरी करती हैं, आपके साथ पूरी टीम पूरी करती है। तो ये कमिटमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात, वाकई सही ॻाल्हि आहे। ईअं हुजणु खपे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां तीअं तव्हांखे ख़बर हुई त बिल्किस आपा जेकी असांजे इन शो में आयूं हुयूं पंहिंजे नाठी ऐं पंहिंजी धीअ खे वठी, त निकाह थियल आहे, उनजी बाक़ी रुख़सती रहियल आहे। सो माशाल्लाह सां असां टियों ॾींहुं उन्हनि जी शादी में वियासीं, त उहा निंड पूरी न थी। राति वरी माइटनि जी त थकावट, पर उहा ई ॻाल्हि त इंसान जो हुजे त मूंखे कमु करिणो आहे त इंसान सभु कुझु करे सघे थो, चाहे निंड पूरी थियनि या न थियनि, भले तव्हां सुबुह जो 5 बजे छो न सुम्हो। सो असां वटि हिकु ॿिया मोटिवेशनल स्पीकर ऐं एजुकेशनिस्ट, कॉलमिस्ट, सोशल वर्कर ऐं जीअं त ॿुधायमि मोटिवेशनल स्पीकर, सो उहे बि पिणु मौजूदु आहिनि। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ॾाहिरी साहब, हमेशह तव्हां उन्हनि खे पीटीवी ते बि ॾिसी चुका आहियो, सो उन्हनि खे बि तव्हां वेलकम कयो असांजे हिन प्रोग्राम में, हिन सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? सलाम, वॾी महिरबानी तव्हांजी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। फर्स्ट क्लास। हिन मॉर्निंग शो में अची कीअं पियो फील थींदा? पहिरियों भेरो तव्हां असांजे हिन मॉर्निंग शो में आया आहियो। तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, ऐं तव्हां घुरायो, तमामु ख़ुशी बि थिए। ख़ासि तौर ते तव्हांजो जेको अंदाज़ आहे उहो ख़ुशि थियण जहिड़ो आहे। तव्हां थकावट जे बावजूद बि पाण खे ख़ुशि रखण जी कोशिशि कयो पिया। ईअं तव्हांखे जेके हाज़रीन आहिनि, जेके टीवी ते ॾिसनि पिया नाज़रीन, उहे बि तव्हां खां महज़ूज़ थींदा हूंदा, ऐं असां बि तव्हांजे जज़्बे खे सलाम पिया कयूं, ऐं असां बि इन कोशिशि कयूं त असां थकल हुजूं त तव्हां वांगुरु मुतहरिक रहूं, चुस्त रहूं। वाओ, ज़बरदस्त, थैंक यू। माना आउं बि इंस्पायरिंग थी वेंदी आहियां कॾहिं कॾहिं। सो असां त इरम खां स्टार्ट कयूं। त इरम, अॼु टॉपिक ई तव्हां ॿुधायो त छा असांजो टॉपिक आहे ऐं छा असां उन ते ॻाल्हाईंदासीं? देखो आज का जो टॉपिक है ना सायरा, वो कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। वो टॉपिक सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिन्हें ज़िंदगी गुजारनी, मतलब शुरू करनी है। वो टॉपिक उनके लिए भी है कि जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं, दैट हाउ टू अचीव योर गोल्स इन लाइफ। ठीक है, कि ज़िंदगी में जो अपने अपने गोल्स इंसान ने सेट किए हुए होते हैं वो कैसे अचीव किए जाए। अब ये एक स्टूडेंट के लिए भी टॉपिक है, ये एक उस माँ के लिए भी टॉपिक है जो घर में बैठी हुई अपने बच्चे पाल रही है। बहुत सारी हमारी बहनें हमको देख रही होंगी। ये उस काम करने वाली औरत के लिए भी टॉपिक है कि जो रोज़ घर से बाहर निकलती है कि मैं कुछ अच्छा अर्न करके अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की मदद कर सकूं, अपनी फैमिली को बना सकूं। ये एक टिपिकल अगर हाउसवाइफ है
जिसका कहीं आना जाना नहीं है, उसके लिए भी, क्योंकि गोल देखो सबकी लाइफ में होते हैं, और जिसकी लाइफ में गोल नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी लाइफ में फिर क्या है। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं, गोल को अगर मैं कुछ यूं कह दूं ना कि आपके ख्वाब तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो ख्वाब जिन्हें आप हकीकत का रंग देना चाहते हैं, दीज आर योर गोल्स। ठीक है, कि वो चीज़ें जो आप सोचें और वो आपके सामने हो जाएं, जो आपको अचीव करनी हो लाइफ में। अच्छा, अगर इसके साथ ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो, एक तो हो गया कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक वकील बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे होस्ट बनना है, ये तो हो गया गोल कि मेरा है, अचीवमेंट है कि मैं ये करके रहूँगी। एक होता है कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आता, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कर लूँगी, तो उसके लिए क्या गोल होगा कि वो है तो सही कि मैं कर रहा हूँ। तो वो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं बता पाते कि मुझे करना क्या, उनको ये कि मुझे आगे बढ़ना है, बस सिर्फ बढ़ना है, उसमें कोई बाजार नज़र नहीं आ रही होती चीज़ें। देखो, ऐसे जो बच्चे होते हैं या कोई भी शख्स अगर ऐसा है और उसने एक गोल सेट नहीं किया हुआ, वो पढ़ भी रहा है, वो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता। एग्जैक्टली। अब तुम घूमने जाना चाह रही हो, तुम्हें पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन का नहीं, डायरेक्शन मेन पॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर तुम थोड़ा सा टाइम लगा के उस पहाड़ की चोटी को देखती रहो और फिर तुम ये सोचो कि इस पे चढ़ने का सबसे आसान तरीका, आसान तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन उनमें जो पॉइंट्स है उसमें जो आसान, तो कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो मुझे सूट करता होगा। ठीक है, हम जैसे कभी कभी बताओ पहाड़ों पे पड़ी हुई घास को, जो सूखी घास होती है, हम समझते हैं, स्पेशली जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ गए होंगे उन्हें अंदाज़ा होगा कि यार इस पे चढ़ना बहुत आसान है, मगर यकीन मानो उसके ऊपर चलना सबसे मुश्किल काम होता है। वो इतनी स्लिपरी होती है, तो आपको लग रहा होता है कि यहाँ पे तो सिर्फ ये एक सूखी हुई घास है और पत्ता सूख जाता है तो उसमें एक ग्रिप आ जाती है, आपके जहन में ये होता है, आपको सबसे ज़्यादा गिराती है बनिस्बत उसके जो पत्थर आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो बज़ाहिर तो एक रास्ते का पत्थर, हम हमेशा यही कहते हैं कि जी ये रास्ते का पत्थर है, जैसे स्टोन ऑफ योर लाइफ के जो पड़ा हुआ है जैसे हटाना, वो पत्थर आपको पहाड़ पे चढ़ने में मदद देता है, क्योंकि वो अपनी जगह मजबूती से टिका होता है, उसे आप हाथ की ग्रिप से भी पकड़ सकते हो, आप अपना पैर भी उस पर जमा सकते हो। तो जिन लोगों को आगे बढ़ने का शौक तो है, लेकिन ये नहीं पता करना क्या है, तो उनके लिए सबसे अच्छी जो टिप मैं दे सकती हूँ वो ये है कि एटलीस्ट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि लाइफ में चाहिए क्या। 4 5 6 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता ना अब वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, वो 4 5 6 चीज़ें कि जो वो सोचते हैं मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, ये कर लूँ। बिल्कुल उसी तरह जब हम कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे तो हमारी प्रायोरिटी पूछी जाती थी कि जी पहले जो चॉइस है वो पहले नंबर पे डिपार्टमेंट लिख दें, फिर उसके बाद लास्ट वो फिल करना पड़ता था कि चलो कहीं ना हो तो यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हो ना, तो वो आ जाता था। थिंक एंड देन सेट योर प्रायोरिटी कि जो मुझे 6 चीज़ें नज़र आ रही हैं आँख बंद करके, इसमें से मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पिक अप योर प्रायोरिटी। जब आप अपनी एक प्रायोरिटी सेट कर लोगे ना, हो सकता है वो ये हो कि यार चलो इंटर तो पास कर लूँ ना, इंटर पास करके मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। अब इंटर ऐसे नंबरों से पास करो कि फिर कहीं भी जाओ तो लोग बोले कि नहीं इसको एडमिशन देना है, ही और शी हैज़ ए गुड मार्क्स। तो जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन सेट करते जाओ ना, फिर उसमें एक्सेल करते चले जाओ। जब उसमें एक्सेल करते चले जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। लेकिन लाइफ में सर्टेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइफ में सर्टेन नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। और डिस्ट्रैक्शन जो है वो अक्सर सीधे रास्ते पे भी चलाते हुए लोगों को घुमा देती है, और आप इतनी मेहनत करके आखिर में आके वहीं खड़े होते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन से बचने की हद तो इम्कान कोशिश करनी चाहिए, और जिस रास्ते पे भी चलो उसके बारे में सोच ज़रूर लो कि ये ख़त्म कहाँ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसाफत इतनी लंबी है कि आप थक जाएं। तो ये सोचना ज़रूर है कि यार ख़त्म कहाँ होता है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, मुझे कितना पानी रखना है, पहले सोचना मुझे कितना खाना रखना है, मुझे शूज़ कौन से रखने हैं। ये तो ट्रैवलिंग ये पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन सारे ये बातें ये वो पॉइंट्स हैं जिनको साथ अंदर की चीज़ें जो आपको अपने अंदर पैदा करनी है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, मुझे कितना एनर्जेटिक होना चाहिए। तो जब ये आप तय कर लोगे ना, रास्ते का पता ज़रूर रखो, क्योंकि रास्ते में इंसान भटकता है ना, फिर बड़ा मसला होता है और चीज़ें आएंगी भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया मौजूद है। देखो दुनिया क्या है,
दुनिया है ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जगह। इंसान ईमान पे होते हुए चलते चलते पलट जाता है, जरा सी चीज से भटक जाता है कि असर की कसम इंसान नुकसान में। आए तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, तो यहाँ से इस सोच को बहुत गहराई के साथ इम्पोर्टेंस देनी है कि मुझे जो रास्ता चुनना है अब भटकना नहीं। भटकना नहीं, तो भटकना छोड़ दें, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बात है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असां डायरी साहब जी तरफ़ हलंदासीं ऐं उन्हनि खां चवंदासीं सर तव्हां इन मौज़ू खे कंटिन्यू करणु चाहींदो या कुझु नई शइ तव्हांजे दिमाग़ में त उन ते तव्हांखे ॻाल्हाइणु घुरिजे, तव्हां बिल्कुलु आज़ादु आहियो। मां इन ई मौज़ू खे जारी रखंदुसि। ॾिसो न, जीअं मैडम चयो, ज़िंदगी में मक़सदु हुजणु खपे। मां त एतिरे ताईं चवंदुसि त जानवर ऐं इंसान में फ़र्क़ु ई तॾहिं थो थिए जॾहिं इंसान वटि ज़िंदगी गुज़ारण जो मक़सदु हुजे। ॾिसो न, क़ुर पाक में बि अचे थो, उनजो मां मफ़हूम थो ॿुधायां त इंसान खे ईअं न पैदा कयो आहे, न दुनिया खे ईअं पैदा कयो आहे, उनजो पंहिंजो को ख़ासि मक़सदु आहे। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जेको ॿार तालीम हासिलु करे थो उन खे त ख़बर ई कान्हे त हू ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो। उन जे करे हुनखे जेको निज़ाम तालीम आहे उन लाइ ज़रूरी आहे त हू उन लाइ मक़सद जो तयन करे। तव्हां ॾिसो न, जीअं मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां त मूंखे नंढे इलाइक़े खां वठी शौक़ु हुयो त मां उस्तादु थियां, पर हाणे मुंहिंजो छोकिरो आहे, उन खे अञा ताईं उहो तय न करे सघियो आहे त हू छा करे। हाणे जेका ज़रूरत आहे वक़्त जी, त असांजो जेको निज़ाम तालीम आहे उहो इन ते ध्यानु ॾिए ऐं ख़ासि तौर ते जेके वालदेन आहिनि उहे बि ध्यानु ॾियनि ऐं जेका सिविल सोसाइटी आहे उहो बि ध्यानु ॾिए ऐं असां वटि अहिड़े क़िस्म जूं सरगर्मियूं थियणु खपनि जंहिंमें जेके शागिर्द आहिनि ख़ासि तौर ते उन्हनि खे असां ॿुधायूं त तव्हां मुस्तक़िल में छा छा करे सघो था। असां वटि ख़बर छा आहे, असां वटि सिर्फ़ु 2 सोचूं वञी रहियूं आहिनि, अदा छा थियणो आहे, अदा डॉक्टर थियणो आहे सही या इंजीनियर थियणो आहे। पर हिन वक़्तु दुनिया में वुसअत अची चुकी आहे ऐं दुनिया में जेके हिन महिल नवां प्रोफेशन आहिनि, तव्हां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे वठो, मां त चवां थो तव्हां स्पोर्ट्स खे वठो ऐं स्पोर्ट्स में तव्हां सिर्फ़ु क्रिकेट खे वठो। त हिन महिल क्रिकेट जी जेका रांदि आहे उहा बतौर कैरियर केॾी अहम थी वई आहे। जेकॾहिं तव्हां क्रिकेट जी रांदि में पंहिंजो कैरियर ठाहियो त तव्हां इज़त बि कमाईंदव, तव्हां नालो बि कमाईंदव, तव्हां पैसो बि कमाईंदव ऐं जेतिरे ताईं तव्हां हिमत में आहियो, मतिलबु सिहत में आहियो, त तव्हां कमु बि कंदा रहंदव। तव्हां हिन महिल वक़ार यूनिस खे ॾिसो, तव्हां वसीम अकरम खे ॾिसो, जावेद मियांदाद खे ॾिसो, हथा की मां तव्हांखे ॿुधायां तव्हांखे वॾी हैरानगी थींदी। मां आमतौर ते जेके डोमेस्टिक मैचूं थींदियूं आहिनि न, घर जूं मैचूं, उहे मां ॾिसणु वेंदो आहियां, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते अक्सर ॾिसणु वेंदो आहियां। हाणे मुंहिंजो वञणु थियो हिकिड़े मैच ॾिसण जे लाइ, त हुते हिकिड़ो पोड़ो वेठो हुयो। मां पुछां थो त केरु आहे, चयो त PCB जो आहे को मतिलबु नुमाइंदो आहे। मां हुननि सां गॾु वेठुसि, मां चयो साईं तव्हां छा कंदा आहियो? चई त मां अॻूणो टेस्ट क्रिकेटर आहियां। उन्हनि जो उन पंहिंजो नालो शफ़क़त राणा ॿुधायो, उहो मैनेजर बि रही चुको आहे। ऐं जॾहिं मां हुनखां उनजी उमिरि पुछा कई त हू 1971 जंहिंमें मां पैदा थियो आहियां, हुन पंहिंजी आख़िरी मैच खेॾी आहे ऐं 85 सालनि में बि हू वापडा जे नुमाइंदे जे तौर ते उते वेठो हुयो। त असांखे जेका ज़रूरत आहे त असां पंहिंजनि शागिर्दनि खे, पंहिंजनि ॿारनि खे इहा आगाही ॾियूं त हू छा छा करे सघनि था। अञा बि मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि चवंदुसि, असां वटि छा थो थिए त जेके आहिनि पेरेंट्स, उहे पेरेंट्स ॿारनि सां ॻाल्हाइनि ई कोन था त बाबा तव्हां छा कंदो। मुंहिंजो हिकिड़ो मारोट आहे, उनजो नालो आहे ग़ुलाम अब्बास ॾाहिरी। उनजो छोकिरो पुटु मूं वटि आयो, कुझु महीना अॻु में जी ॻाल्हि आहे, त मां हुन सां वेही कचहरी की हुन चयो त चाचा कॾहिं बाबा साईं त असां सां इन हवाले सां कचहरी न कई आहे। असल शइ त पॉइंट आई आहे न, त माइट वेही नथा ॻाल्हाइनि। इन जो मक़सदु थोरी का त पढ़ियल लिखियल आहे, टाइम त ॾियो न, गुज़ारियो त सही न हुन ॿार सां। ऐं वॾी ॻाल्हि त ॿार कंफ्यूज़ था थियनि त असांखे खणणो छा आहे। असुल शइ इहा न, जॾहिं वालदेन हुननि खां पुछा कनि त तव्हां छा करणु चाहियो था, त पोइ ऐं तव्हां छा करे सघो था। अहम ॻाल्हि खबर कहिड़ी आहे, तव्हां छा करणु चाहियो था ऐं उन खां पोइ तव्हां छा करे सघो था। ॿारनि खे जॾहिं असां इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदासूं, तव्हां छा छा करे सघो था, तव्हांजे अंदरि कहिड़ियूं सलाहियतूं आहिनि,
ऐं अॼु जी जेको मुआशिरो आहे या अॼु जी जेका दुनिया आहे उन में छा छा वहे वापरे पियो थो, त उन हिसाब सां असां हुननि जी जेकॾहिं मशारत हुननि सां कंदासूं, उन्हनि जी रहनुमाई कंदासूं। असां वटि ख़बर छा आहे, असां वटि वालिदेन जो या वॾनि जो ज़ोर रहनुमाई करण ते आहे, पर ज़रूरत हिन महिल जो आहे त ॿारनि सां शागिर्दनि सां मशावरत कजे। रहनुमाई हिकिड़ो अलॻि अमल आहे, इहो चऊं मशावरत त ॿार अलॻि जो अमल आहे। इंट्रस्ट जेको हुनजो कैरियर ईअं स्टार्ट थी वेंदो, छो जो लाज़मी जॾहिं हुनजो इंट्रस्ट थींदो त कैरियर में तब्दील मां थी सघे थो। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधां न, हिकिड़े माहिर आहे गोस्की नालो आहे, हुनजो चवणु इहो आहे त मां उन्हनि खां कोन सिखियो आहियां जिन मूंखे पढ़ायो आहे, मां उन्हनि खां सिखियो आहे जिन मूंसां ॻाल्हायो आहे। हाणे तव्हां इन मां ॻाल्हाइण जी अहमियत जो अंदाज़ो कयो। तव्हां जेकॾहिं पंहिंजे नंढनि भाइरनि सां, नंढड़नि भेनरुनि सां, पंहिंजे पुटनि सां, पंहिंजी धीअरुनि सां वेहो ऐं उन्हनि सां ॻाल्हायो, उन्हनि खे तव्हां सम्झो त हू तव्हां खां छा था एक्सपेक्ट कनि, हू तव्हां खां कहिड़ी तवक़ो था रखनि, हू तव्हांजी कहिड़ी मदद, कहिड़ो ताउन तव्हां खां घुरनि था, हू तव्हां खां केतिरी मोहबत घुरनि था, केतिरो वक़्तु घुरनि था, केतिरो ध्यानु घुरनि था। असां वटि जेको अलमियो आहे न, हीअ जेके मोबाइल ॿ मुंहिंजे साम्हूं पिया आहिनि, मुंहिंजा ॿ मोबाइल आहिनि, मैडम जो मोबाइल आहे, तव्हांजो मोबाइल आहे। असांजो वालिदेन जो घणो टाइम मोबाइल, अॻे टी वी ॾे वेंदो, हाणे मोबाइल ॾे वञे थो, पर असांजो घणो टाइम असांजी फैमिली जंहिंमें घरवारी आहे, जेकॾहिं वालिदेन हयात आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते औलाद आहे, छो जो असांजे वालिदेन खे जेतिरी ज़रूरत आहे ओतिरी असांजे ॿारनि खे ज़रूरत आहे। वालिदेन पंहिंजी उमिरि गुज़ारे चुका आहिनि, उन्हनि खे इज़त जी वक़्त जी ज़रूरत आहे, पर जेको मुस्तक़बिल आहे जंहिंमें ॿारनि खे पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारणी आहे ऐं को पेशो इख़्तियार करिणो आहे, उन जे लाइ उन्हनि सां जॾहिं असां वक़्तु गुज़ारींदासूं ऐं असां उन्हनि खे उन्हनि जी मतिलबु मर्ज़ी मुताबिक़ मशवरा ॾींदासूं त हू ज़िंदगी में अॻिते न सिर्फ़ु अॻिते वधंदा, पर ज़िंदगी में कामयाब ऐं कामरान थींदा। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगर हम इसी बात को आगे लें और स्पेशली इस पे ये पॉइंट ज़रूर मिलाना कि एक मखसूस टाइम होता है तरबियत का, जिसमें आप सेट हो गए और बच्चे आपके कंट्रोल में आ गए क्योंकि वो आपने टाइम दे दिया, फिर वो कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो उनके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप के हवाले से हम लोग चल रहे होते हैं बच्चों के, फिर हमें डर नहीं होता क्योंकि हमने उनको इतना कंफर्ट दे दिया कि आप हमसे हर बात शेयर कर सकते हो, तो भटकते नहीं फिर हमारे बच्चे। सारा, इसमें ना कभी कभार मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखती हूँ, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो आपकी लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ टाइम। अब अगर मैं एक हदीस का मफहूम यहाँ पे पेश करूँ ना, तो वो कुछ यूँ है कि 7 साल तक अपने बच्चे को ऐसे पालो कि जैसे कि वो बादशाह है, कितनी उसे लग्जरी दे दो। 7 से 14 साल तक ऐसे पालो कि जैसे वो गुलाम है। अब ज़रा अरब की लाइफ को सोचो और उस गुलाम की ज़िंदगी को सोचो, और 14 से 21 साल तक उसे ऐसे पालो जैसे वो तुम्हारा वज़ीर है। कि ये 3 फेजेस हैं कि उस बच्चे को इतना प्यार पहले आपने दिया, फिर आप 7 साल से 14 साल की उम्र में आपने उसको वो शक्तियाँ प्रोवाइड की जो लाइफ में आ सकती है, ठीक है। उसके साथ आप हार्श भी रहे, उसकी वजह क्या है, ये जो 7 से 14 का हुंसा है ना ज़िंदगी का, इसमें एक फेज़ बच्चे पे ऐसा आता है कि उसके दिमाग में बेइंतहा डिस्ट्रक्शंस पैदा हो रही होती है, वो हर चीज़ की तरफ लपक रहा होता है, नई नई चीज़ें ज़िंदगी में, इवन उसका आप नया बन के उसके सामने आ रहा होता है। एक जो वो अपने जवानी की तरफ हल्के हल्के कदम रख रहा होता है, तो उसकी सोच, उसकी हर चीज़ तब्दील हो रही होती है। तो उस पर वो नज़र, वो सख्ती रखो और फिर उसको वो अहमियत दो कि वो तुम्हारा वज़ीर है, उसको अपने मामलात में शामिल करो। ये तो हमको हमारे मज़हब से भी ये सीख मिलती है। अब बात सारी ये है कि देखो, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि वही वाली बात है ना कि इफ़ फादर ऑफ द हाउस इज़ नॉट इन द हाउस, इट्स नॉट अ हाउस। इफ़ मदर ऑफ द हाउस इज़ ऑलवेज बिजी इन वर्क एंड नॉट गिविंग टाइम टू द किड्स, इट्स नॉट अ हाउस। फिर बस वो आप एक विजिटिंग पेरेंट्स रह जाते हैं जो ज़रूरत पे, हाँ भाई क्या हुआ, स्कूल में क्या किया, टीचर ने क्या किया, लो मुझे डायरी दिखाओ, कोई कंप्लेन तो नहीं आई है, कंप्लेन आई तो कंप्लेन क्यों आई। द चाइल्ड इज़ नॉट अ रिमोट, ठीक है, वो रोबोट नहीं है जिसे आप रिमोट से चला लें। एग्जैक्टली, आपको उसके जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना है। वाइस वर्सा, जब तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़ोगे, अब मिलेगा क्या, ला मुहाला वो तुम्हारी उंगली पकड़ेगा।
आदत तो डालो, जो मिलते हैं ना उनका आदत बड़ा- डालो, बिल्कुल आदत। क्योंकि देखो कहते हैं ना कि अक्सर इंसान, बड़ा मशहूर जुमला है कि आदतें बदलती हैं लेकिन फितरत नहीं बदलती। कुछ आदतें ऐसे रंग चढ़ा लेती हैं कि वो फितरत बन जाती है। आहा, ये पॉइंट उन आदतों को फितरत का रंग दे दो कि उसको पता हो कि रात को सोते हुए अगर माँ अपने बच्चों के माथे को चूम रही है, यकीन मानो सारी जिंदगी वो बच्चा अपनी माँ के माथे को उसी तरह से चूमेगा। अगर घर से निकलते हुए माँ अपने बच्चे पे पढ़ के फूंक रही है तो एक वक्त ऐसा आता है, मैंने ये देखा है कि बच्चा, माँ बाप निकलते हैं तो उन पे पढ़ के फूंकते हैं। तो आदतों को फितरत बना दो। और दूसरी बात ये कि एक बड़ा वो योग का किस्सा है, मैं सुनाना यहाँ चाह रही थी। जैसे योगी होते हैं उनमें बड़ा मशहूर है कि एक आदमी टहलने निकलते हैं। नहीं, इस पे हम पॉइंट रोकेंगे। ओके। ये हम आपको थोड़ा कुछ था न थोड़ो वेट कराइजे। इहो वेट कराईंदासीं, हिकिड़ी नंढड़ी साई खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। जितां खां राब्तो मुंतकिल थियो, छा चवंदो, मुनक़ता थियो, उतां खां ई असां शुरू कयूं। इहो मुंतकिल ऐं मुनक़ता जेको आहे, मुनक़ता ई मूंखे करे छॾियो सोचंदासीं। त इरम खे, जी इरम। तो वो एक शख्स जो होता है वो वॉक करने निकलता है और निकलते निकलते कुछ उसके साथ ऐसा होता है कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। ही स्टेप इनटू हेवन, ठीक है। अब वहाँ वो सोचता है क्या हसीन जगह है, क्या हसीन नज़ारा है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ आराम कर लूँ। इधर उधर नज़र डालता है तो एक बड़ा घना दरख्त उसे नज़र आता है, उसके नीचे वो जाके सो जाते हैं। अब सो के उठता है तो वो सोचता है कि कुछ खाने को मिले। अब जब वो यहाँ पे सोचता है कि कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख का एहसास है, तो उसके सामने ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जहन में आ जाती हैं जो वो खाना चाहता था, या जो उसे पसंद थी, यूँ कह लो, या जो वो खाना चाहता था, और वो तमाम चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। और फिर वो पेट भर के खाना खाता है। फिर वो कहते हैं कुछ प्यास लग रही है। हालांकि अगर एक तरह से तुम सोचो तो द हंग्री हैज़ नो चॉइस। जो भूखा होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसे जो खाने को दे दो वो खाते हैं। इसी तरह से जो प्यासा होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि पीने को कुछ मिल जाए, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे कुछ पीना चाहिए। एंड देन ही थिंक अबाउट ऑल द ड्रिंक्स जो अपनी लाइफ में पीना चाहता था, वो सब उसके सामने पेश होते हैं और फिर वो उसमें से कोई वो ड्रिंक उठा के पीता है। और जब वो खा भी लेता है, पी भी लेता है, थोड़ा उसको सुरूर आ जाता है तो वो ज़रा नाचने गाने लगता है। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि ये जगह क्या है। अब उसने पहले नहीं सोचा, अब जब पेट भर गया अब सोच रहा है कि ये जगह क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई गोश्त हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। इतने में गोश्त उसके सामने आ जाता है। अब जब गोश्त उसके सामने आता है तो वो उससे खौफजदा हो जाता है और वो सोचते हैं ये मुझे मारेगा, तो गोश्त उसको मारना शुरू हो जाता है। अब जब वो मार खा रहा होता है तो वो सोचता है कि ये मुझे इतना मारेगा कि मैं मर जाऊंगा, और गोश्त उससे मारता है और वो इतना मारता है कि वो मर जाता है। बेसिकली जो योग में कहते हैं कि ही वॉज सिटिंग अंडर द विश ट्री, तो वो जो जो सोचता रहा वो उसकी लाइफ में होता रहा। तो there is no wish tree in life, but you can grow that wish tree in yourself. ठीक है, आप इसको अपने अंदर पैदा कर सकते हो। अब उसमें फिर वही है कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। और जब तक आप सोचते नहीं हो आप कर नहीं पाते, और आप जिस चीज को जितना स्ट्रांगली सोचते हो वो होती है। देखो, एक डायलॉग है लेकिन है बहुत सही कि जब आप किसी चीज को चाहो तो सारी दुनिया उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। एंड आई सर्टनली बिलीव ऐसा होता है। तो अपने बच्चे के अंदर भी सबसे पहले देखो, पहली दर्जगाह क्या है? माँ की गोद। टीचर्स वगैरह तो सब बाद में आते हैं। छोटा सा एक बच्चा, जब तुम बच्चे को कहते हो यू कैन डू इट,
एक अपने 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को भी यू कैन डू इट, कम। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है, वो उधर तुम उसे खड़ा कर देते हो, सारी माँ ये करती हैं और कहते हैं आओ बुलाओ, क्या करते हो? उसको वो यकीन दे रहे होते हो, उसकी हिम्मत बंधा रहे होते हो। एक छोटे से बच्चे को जो अभी अल्फाज बोल भी नहीं पाता, आप उसको यहाँ मौजूद होके ये यकीन दिला रहे होते हो कि तुम ये कर सकते हो, आ जाओ। वो बच्चा दौड़ता हुआ आता है और माँ या बाप जो भी खड़ा होता है उसके गले लग जाता है। इस तरीके से वो बच्चा अपना पहला कदम उठाना शुरू कर देता है। यही चीज़ होती है लाइफ में कि घर से निकल के जब बच्चा दर्सगाहों में जाता है, अब इतना नहीं होता, बहुत माजरत के साथ, मैं खुद टीचिंग लाइन से एफिलिएटेड हूँ, मगर सारे असातिज़ा के साथ, कि अब शायद हम टीचर्स, मैं अपने आप को भी बोलूँगी, वी आर नो मोर स्पिरिचुअल पेरेंट्स। हमारा मकसद भी वो कमर्शलाइजेशन है कि बस गए, डिलीवर किया और वापस आ गए। आई एम सॉरी, आई माई सेल्फ इज़ अ टीचर, I'm affiliated with different universities, but we are no more spiritual parents. Even the parents are no more the connected parents. हम इन गैजेट्स में इतना ज़्यादा अपने आप को लगा चुके हैं कि बस हम सोचते हैं पैसा कमा के लाना है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है, इनको देना है, बात ख़त्म। टीचर्स ये सोचते हैं मैंने जाना है, अपना लेक्चर पूरा करना है, बात ख़त्म। क्या बात, तो फिर कहाँ से ये ज़िंदगी बनेगी, कहाँ से उस बच्चे को यकीन आएगा, कहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओगे? ज़बरदस्त। डायरी साहब ना था हलूं त सर, तव्हां कैरियर काउंसलिंग जी ॻाल्हि कई, ऐं कैरियर काउंसलिंग जी ॿार जी हिकिड़ी उनजो पंहिंजी चाह हुजे, कहिड़ो स्कोप, कहिड़े तरीक़े सां उहो पंहिंजी उन शइ खे चॉइस करे अॻियां वधे, उन हिसाब सां उन्हनि जी काउंसलिंग जे हवाले असल में ॾिसो न, तव्हां कैरियर काउंसलिंग जी ॻाल्हि था कयो त पहिरियां असांखे इन जो मतिलबु सम्झणो पवंदो कि कैरियर काउंसलिंग आहे छा। बुनियादी तौर ते हर इंसान जेको ज़िंदगी गुज़ारे थो, उन खे ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ मुआश जी ज़रूरत रहे थी, त जंहिंमां हू ॾोकड़ कमाए ऐं पंहिंजी जेका ज़िंदगी गुज़ारे। ऐं जिन खे पैदाइशी तौर ते ॾोकड़ मिलियल आहे, त उन्हनि खे ज़रूरत पए थी त हू ज़िंदगी कीअं गुज़ारनि। यानी तव्हां जेकॾहिं गौर कंदव न त तव्हांखे दुनिया में 2 तरह जा माण्हू मिलंदा। हिकिड़ा उहे मिलंदा जेके ज़िंदगी ॾोकण लाइ गुज़ारनि था, ॾोकड़ न गुज़ारी कमाईंदा, हुननि जो गुज़ारण ई कोन्ह थींदो। ॿिया उहे आहिनि जिन खे ॾोकड़ अलाह साईं पैदाइश सां ई ॾिनो आहे। हाणे जेकॾहिं तव्हां हिते पॉलिटिकली नाला मां नथो वठणु चाहियां, हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॼावा, उन्हनि जा पीउ सदर, मां वज़ीर आज़म, ॿिया, हाणे उहे छा सोचींदा, हाणे असां इन फील्ड में कीअं कयूं। वरी जेकॾहिं तव्हां चओ वॾे बिज़नेस टाइकोन ते, जिन जा ॿार आहिनि, जिन जा जेको माइट बिज़नेस टाइकोन आहिनि, करोड़पति आहिनि, अरबपति आहिनि, उहे कमाइण लाइ न सोचींदा, उहे ॾोकड़ लाइ न सोचींदा, उहे सोचींदा त असां इन खे कम खे अञा अॻिते कीअं वधायूं। हाणे ज़रूरत पए थी हिते कैरियर काउंसलिंग जी, छाकाणि कैरियर काउंसलिंग जॾहिं तव्हां कंदव त उन में ॿार खे तव्हां इहो ॿुधाईंदव, हिकिड़ो मिडिल क्लास जो ॿारु आहे, विचले दर्जे जो ॿारु आहे, उनखे तव्हां ॿुधाईंदो त भाउ तव्हां छा पढ़ो जो तव्हां का नौकिरी वठी सघो था। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां मां, नौकिरी हिकिड़ो वाहिद ज़रियो कमाइण जो कोन्हे। बिल्कुलु। तव्हां जेकॾहिं अचो न कैरियर काउंसलिंग जे क़िस्मनि ते, त तव्हांखे 4 नज़र अचनि थियूं। हिकिड़ी उहा त तव्हां जेका इल्म जी बुनियाद ते आहे, जंहिंखे तव्हां नॉलेज बेस चई सघो था। ॿी जॾहिं तव्हां चओ था उहा आहे जेका महारत जी बुनियाद ते आहे। टीं उहा आहे जेका बिज़नेस सां ॾोकड़ सां तालुक़ु रखे थी। ऐं अॼुकल्ह हिकिड़ी नई आहे जंहिंखे फ्रीलांस चयो थो वञे। छा फ्रीलांस, तव्हां ॿुधो न फ्रीलांसर। हाणे तव्हां जॾहिं अचो इन ॻाल्हि ते त हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके माना इल्म जी बुनियाद ते कमु कनि था ऐं ॾोकड़ कमाइनि था। असां शागिर्दनि खे घणो करे इहो ॿुधाईंदा आहियूं त तव्हां इंजीनियरिंग पढ़ंदव, मेडिकल पढ़ंदव, वकालत पढ़ंदव, BEd कंदव, तव्हां छा छा थी सघो था ऐं केतिरो पैसो कमाए सघो था। पर तव्हां जॾहिं ॿिए तरफ़ अचो त उन्हनि खे बि कैरियर काउंसलिंग जी ज़रूरत हूंदी आहे, जेके घटि पढ़ियल हुजनि या उहे बि ज़हन हूंदा आहिनि जेके नौकिरी तरफ़ न हूंदा आहिनि। उन्हनि में का हिकिड़ी ख़ासि महारत हूंदी आहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं गौर कयो त हिकिड़ी टेक्निकल एजुकेशन आहे, हिकिड़ी वोकेशनल एजुकेशन आहे। हाणे कंहिं माण्हू में कंहिं अहिड़े कमु करण जी सलाहियत आहे त तव्हां उन्हनि जी खे मशारत कंदो त उनखे तव्हां उन स्किल, उन महारत जी तरफ़ मोकिलींदो। तव्हांजी पंहिंजी ॻाल्हि की तव्हां कंपेयरिंग वेठा कयो त हिन महिल मीडिया में
केतिरा कम आहिनि जेके महारत जी बुनियाद ते आहिनि। उन खां पोइ तव्हां अचो था जॾहिं बिज़नेस ते, तव्हां बिज़नेस खे को वॾो न वठो। तव्हां जेकॾहिं चंद हज़ारनि मां को कमु शुरू कयो त तव्हां उन खे अॻिते वधाए करे तव्हां सिर्फ़ु KFC जो जेको मालिक आहे उन जो मिसाल वठो, त उन जो मिसाल तव्हां वठो त उन कीअं उन मां हिकिड़ी अॻिते वधियो। ऐं ॿिए नंबर ते तव्हां मतिलबु उहो ई वॾी ॻाल्हि बेटी, तव्हां ज़हन ठाहियो, तव्हां सभु कुझु करे सघो था। बिल्कुलु तव्हां ॾिसो न ज़हन त बिल्कुलु ठाहियो, पर मां हिकु ख़ासि ॻाल्हि चवंदुसि न, मां जेको पहिरियां चयो त तव्हां ॿार खे सम्झो त हू छा करणु चाहे थो, पोइ उन जी रोशनी में हुनखे तव्हां गोल सेट करे ॾियो। जीअं मैडम गोल जी ॻाल्हि कई न, जेतिरे ताईं असां ज़िंदगी में गोल सेट न कंदासूं अॻियां कोन वधी अॻिते कोन वधी सघंदो। हाणे तव्हां जॾहिं गोल ते ईंदव न, मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त गोल हिकिड़ो नंढड़ी इस्तलाह न आहे, गोल तमामु वॾी इस्तलाह आहे। उन गोल जे अंदरि मुख़्तलिफ़ मक़सद ऑब्जेक्टिव्स अची था वञनि। पोइ तव्हां जॾहिं उन गोल खे हासिलु करण जी तरफ़ वेंदव, छो जो ज़िंदगी में घणा गोल न हूंदा आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधायां न, मुंहिंजे वेझो ज़िंदगी में वधि में वधि 2 खां 3 गोल्स थी सघनि था, छाकाणि तव्हांजा गोल्स जेतिरा घणा हूंदा ओतिरो तव्हां नाकामी जो शिकार थींदो। जॾहिं तव्हां गोल्स तव्हांजा महदूद हूंदा त उन्हनि गोल्स मां ई तव्हां ऑब्जेक्टिव्स मक़सदु ड्राइव कंदा आहियो, ऐं पोइ तव्हां उहे जीअं ऑब्जेक्टिव्स हासिलु कंदा वेंदा हो, ईअं ई तव्हां गोल्स जी तरफ़ वधंदा वेंदा हो। ऐं उहे जेके नंढड़ा नंढड़ा ऑब्जेक्टिव्स हूंदा आहिनि, उहे तव्हांखे गोल खे, तव्हां टीचर थियणु चाहियो, तव्हांजो गोल आहे, तव्हां उन जे लाइ इंटर पास कंदव, ग्रेजुएट थींदव, वरी BEd कंदव, उन खां पोइ टीचर जो जेको टेस्ट थींदो, इंटरव्यू थींदो, उहो ॾींदव, उहो तव्हां पास कंदव, या तव्हां प्राइवेट पढ़ाईंदव। जॾहिं तव्हां प्राइवेट बि पढ़ाईंदव न कंहिं इदारे में, छो जो गोल ते थियल आहे न त भई मूंखे करिणो आहे, त उते वरी तव्हांखे हाणे करणी पवंदी महिनत। हा। छाकाणि ख़ाली तव्हांजो मक़सदु उस्ताद थियणो कोन्हे, तव्हांखे अहिड़ो उस्ताद बि थियणो आहे जंहिंजी ॿार, मुआशिरो, इदारो क़दुरु करे। छाकाणि ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं। पर असांजो तव्हांखे ख़बर आहे लाइव शो हूंदो आहे, सेगमेंट सिस्टम हूंदो आहे, हिकु वॾो सरप्राइज़ बि आहे जेको तव्हांखे असांखे ॾेखारींदासीं। सर ऐं इरम, थैंक यू सो मच आने का, बहुत शुक्रिया, महिरबानी सर तव्हांजी। पर हाणे छा आहे, तव्हां असांजो हाणे हिकिड़ो हिसो थी चुका आहियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तव्हांखे ज़रूरु तंग कबो, ऐं वरी तव्हांखे इन ई ॻाल्हि खे अञा कंटिन्यू कबो, छो जो असां वटि जॾहिं ॻाल्हि जिते रुकंदी आहे असां उनखे चवंदा आहियूं असांजो पार्ट 2 बि ईंदो। सो असांजो पार्ट 2 बि ईंदो सर डायरी साहिब सां गॾु। सो उन्हनि खे थैंक यू था कयूं, त असांजे प्रोग्राम में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वरी उन्हनि खे सॾींदासीं, नंढड़ी साईअ ते वञूं था, वरी वापसि ईंदासीं हिकु सरप्राइज़ सां। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। जी वेलकम बैक जी। हिकु सरप्राइज़ जी ॻाल्हि कयूं, हिकु अहिड़ो सरप्राइज़ जेको खुली अखियुनि सां असां ख्वाब जी सूरत में ॾिसंदा आहियूं ऐं ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं। उहो नंढपण, हमेशह जॾहिं PTV जी ॻाल्हि ईंदी आहे, PTV जे प्रोग्राम जी ॻाल्हि ईंदी आहे, PTV जे उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि ईंदी आहे जॾहिं PTV ते हू हलंदा हुआ, ईंदा हुआ, असां ॾिसंदा हुआसीं तो मज़ो ईंदो। तो मैं बात कर रही हूँ कि वो दिल की अंदर की ख्वाहिशें जो जागते हुए ख्वाब देखे जाते कि काश हम वहाँ होते, इनको देखते। तो बचपन से जैसे होश संभाला, वो चीज़ें जो PTV से मुंसलिक थी, PTV के इदारे से मुंसलिक थी, उनके लोगों से मुंसलिक थी, वो बड़ा मज़ा देती है, बड़ा इंजॉय करवाती है। आज भी एक मुँह पे रौनक, रिफ्लेक्शन आ जाती है अंदर की खुशी की जब उनकी बात हो। और स्पेशली आज जुम्मे का दिन भी है, सरप्राइज़ की बात कर रहे थे, तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त, मैं डायरेक्ट नाम ले लेती हूँ क्योंकि मैं क्या उनके बारे में बताऊँ, सारी दुनिया उनके बारे में जाती है। जो यूं कहें कि एक नेशनल अवार्ड याफ्ता लोग मेरे पास, जिनका ताल्लुक यानी कि नेशनल से, हमारे मुल्क से, हमारी सिंध से, हमारे पूरे पाकिस्तान से, तो लाजमी बात है वो मेहमान हमारे इस नेशनल की टीवी पर यानी कि मॉर्निंग एट PTV नेशनल में मौजूद है, जिनको हम वेलकम करते हैं। कारी सैयद सदाकत अली सर, अस्सलाम वालेकुम सर। की आयो तव्हां? बड़ी मेहरबानी आपके, आप ठीक है, खैरियत से? ज़बरदस्त वज़रा जी। मैं सर के बारे में बताती चलूँ आपको कि आपके मशहूर और मारूफ आप
कारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राया नहीं। सबसे पहले आपने रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन से बच्चों का प्रोग्राम किरत सिखाने का स्टार्ट किया, वहाँ से आगाज़ करते हुए 1992 में पीटीवी से अल कुरान के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया। उस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों और पीटीवी के नाज़रीन के लिए कुरान पाक सिखाना बहुत ही इजी हो गया था। बहुत सारी ऐसी हमारी माएँ जो बाहर नहीं निकल सकती, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते या जा नहीं सकते या उनको वहाँ ले जाया नहीं जा सकता, बहुत इजीली, मैंने कहा ना कि बचपन से हम वो चीज़ें देखते आ रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपकी आवाज़ का जादू, क्या बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में मकबूल और मशहूर है। और एक रस घोलते हुए जब हम उनकी आवाज़ सुनते तो बड़ा सुकून सा दिल में होता है, या जहन में, या एक इंसान में एक सुकून तारी हो जाता है। अच्छा, 200 से ज़ायद जो है उन्होंने किरत के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और पाकिस्तान का नाम वो जीत के उन्होंने रोशन किया है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करें हिलाल इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ माशाल्लाह से ये जीत चुके हैं और उनको दोबारा से हम वेलकम कहते हैं। और उसके साथ हमारे साथ हमेशा एक हमारे यहाँ ये होता है कि जो हमने किया बस हम वही करें, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें अपना कैरियर भी बनाना है, ये हमारा शौक़ है। तो उस शौक़ को प्यार से, मोहब्बत से पालते रहें क्योंकि लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत है, जो अल्लाह के हिसाब से हम काम कर रहे थे, वो हमारा अपनी जगह होता है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। तो ये कारी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके साथ जो लगता है वो डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह मोहसिन साहब, जिनको भी हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर फर्स्ट क्लास। सेनेट के ऑफिशियल कारी हैं ये। अब जो वज़ीर आज़म की जो स्पीच होती है या सेनेट के इजलास जो भी, उसमें पहले ये किरत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का जो है आगाज़ होता है। तमगा इम्तियाज़ इनको हासिल हो चुका है और माशाल्लाह आलमी सतह पर भी ये बहुत सारे प्रोग्राम्स, मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, लाजमी बात है, ये कहना तो एक अजीब सी बात है कि पीटीवी से भी इनका ताल्लुक, तो लाजमी पीटीवी ही से इनका ताल्लुक है क्योंकि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लाजमी सी बात। और अगर मैं ये बात कर रही थी कि डॉक्टर की बात कर रही थी कि इन्होंने डॉक्टर की डिग्री भी ली और उसके बाद अपना शौक़, अपने दिल को सुकून जिसको कहें, जिस चीज़ से हासिल होता है उसको भी जारी थारी रखा, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने खुद भी देखा। सो उनको भी दोबारा से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास मौजूद है अब डॉक्टर कारी सैयद सदाकत अली साहब और डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह मोहसिन साहब। सो हम स्टार्ट करते हैं कारी सैयद सदाकत अली साहब से। जी सर, अपनी जर्नी, कुछ यादें, कुछ बातें पीटीवी से मुंसलिक कि अल कुरान की यादें, किस तरह पीटीवी से स्टार्ट किया, और लाजमी सी बात है आप कर रहे थे तो मोहब्बत भी थी। मैंने 1966 से रेडियो पाकिस्तान से आगाज़ किया इसका और 69 में मैंने पहला प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न पे किया लाहौर सेंटर से। मुझे याद है कि मेरा और अमानत अली ख़ान साहब का पहला प्रोग्राम इकट्ठे उस स्टूडियो में हुआ था। अभी जो बिल्डिंग पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लाहौर की है वो नहीं बनी थी, ये रेडियो पाकिस्तान के प्रेमिसेस में एक छोटा सा खोखा सा बना था जिसमें से वो प्रोग्राम पीटीवी के लाहौर सेंटर का होता था। उस खोखे में मेरा और अमानत अली ख़ान साहब का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पर। आई एम टॉकिंग अबाउट 1969। आप अंदाज़ा लगाने कितनी पुरानी बात है जी। और बस वहाँ से आगाज़ हुआ, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आगे चलता रहा। 1971 में मैं रेडियो पाकिस्तान के नेशनल पैनल पर आ गया था। हाँ जी, नेशनल पैनल पर, उनको नेशनल हुकअप कहा जाता था। 71 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कंपटीशन कुआलालंपुर में और 73 में फिर मैंने उसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मैं पाकिस्तान से फर्स्ट रैंक करके मुकाबला जीत के फिर मैं सिलेक्ट होकर फिर मैं मलेशिया में गया और मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में टॉप करके आया हूँ तो जहाँ पर भी कुछ मैं टॉप अप करूँगा। जब मैं वहाँ पर गया मैंने लोगों को सुना, मैंने सोचा, मैंने कहा कि हम तो किसी खाते में नहीं हैं, यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़ने वाले बैठे हुए हैं और इसके तो कई इसके उसलूब हैं पढ़ने के, कई अंदाज़ है पढ़ने के,
کئی مقامات میں لوگ پڑھتے ہیں, ہمیں تو سیدھا سیدھا پڑھنا سیکھا ہے ہم نے پاکستان میں. خیر میں نے کہا کہ نہیں, اب اس میدان میں محنت کرنی ہے. پہلی مرتبہ گیا تو میری 17 پوزیشن آئی, دوسری مرتبہ گیا تو میں 7ویں پوزیشن میں پہنچ گیا. میں نے کہا ابھی یہ سفر ختم نہیں کرنا ہے, آگے چلنا ہے, ابھی تو اسٹارٹ ہے. پھر 89 میں ایران میں کمپٹیشن ہوا اور ورلڈ کمپٹیشن, اس میں آئی ٹک 2nd پوزیشن ان ورلڈ کمپٹیشن. پھر 91 میں پھر دوبارہ ہوا وہاں پر ایران میں, اس میں پھر میں نے 2nd پوزیشن لی. میں نے کہا کہ یہ ابھی کم ہے, ابھی اوپر جانا ہے. تو پھر بنگلہ دیش میں 1995 میں ورلڈ کمپٹیشن ہوا, اس میں آئی ٹک 1st پوزیشن ورلڈ کمپٹیشن. تو وہ ایک ٹارگٹ تھا جو الحمدللہ جو گول تھا وہ اچیو کر کے ہی چھوڑا. وہ اچیو کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ عرصہ امریکہ بھی میں نے گزارا, کوئی 11 سال, 77 سے لے کے 88 تک. مگر وہاں پر بھی قرآن پاک کے ساتھ لنک رہا اور پاکستان بھی آنا جانا رہا. پھر 88 میں پرمنٹلی پاکستان موو ہو گیا, واپس آ گیا بچوں کو لے کے. اس لیے بچوں کو لے کے آیا واپس کہ یہ اپنے ماحول میں ان کی پرورش ہو, اور باہر کا جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے بچیں, اس سے بچیں. بچیاں 2 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا. ان کو 10 سال تک امریکہ کی ہوا نہیں لگنے دی. بیٹا 2nd گریڈ میں تھا, اس نے پاکستان سے اے لیول کیا. اے لیول کرنے کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے پھر اس کو امریکہ بھیجا, اور از آئی ٹی ایکسپرٹ نا. تو بیٹی جو ہے اس نے پھر پاکستان سے گریجویشن کی, اس کو واپس بھیجا. اس نے وہاں HR میں ڈگری کی. پھر چھوٹی بیٹی ہے, اس نے پاکستان سے ڈگری کی, امریکہ میں ڈگری کی, بزنس مینجمنٹ میں اس نے ڈگری کی وہاں سے. تو ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا. 88 میں جب میں واپس آیا تو چونکہ میرا مشن تھا کہ میں نے پاکستان میں کام کرنا ہے, اور یہی میرا مقصد تھا. 92 میں پھر میں نے ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام پروڈیوس کیا القرآن کے نام سے. پہلے بھی پروگرام ہوتے تھے ماشاءاللہ, اللہ بخشے ہمارے قاری شاکر قاسمی مرحوم, ان کا پروگرام بھی چلتا تھا پی ٹی وی کے اوپر. پھر قاری خوشی محمد صاحب کا بھی چلتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب اس پروگرام کو آپ نے پروڈیوس کرنا ہے اور آپ نے چلانا ہے, آگے پروڈیوس بھی کرنا ہے اور چلانا ہے. تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے پروگرام کیے, میں اس سے تھوڑا ایک سٹیپ اوپر اس پروگرام کو لے کے جاتا ہوں, تاکہ کچھ اور مزید چیزیں جو قرات کے ساتھ منسلک ہیں ان کو شروع کیا جائے. تو جب وہ پائلٹ پروگرام ان کے پاس پہنچا, انہوں نے ویو کیا اس کو اسلام آباد میں, تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے سر سے اوپر سے گزر گیا ہے, تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا. میں نے کہا مجھے آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں, وٹ یو وانٹ. کہتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ استاد ہیں, ایک بچہ ریگستان میں بیٹھا ہے, ایک بچہ پہاڑوں میں بیٹھا ہے, دور دراز کے علاقے, ان کو کوئی ٹیچر میسر نہیں ہے, آپ نے ٹی وی کی اسکرین میں بیٹھ کر اس بچے کو پڑھانا ہے. یہ ہمارا جو ہے کرائٹیریا ہے. میں ان کی بات سمجھ گیا. پھر میں نے اس پروگرام کو دوبارہ پائلٹ پروگرام بنایا, اور جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں ان کو بڑا آسان طریقے سے بیان کر کے میں ان کو پروڈیوس کیا, ان کو دیا. ان کا یہ اب ہمیں پسند آیا, اب ہمیں پسند ہے, جو ایسا پسند آیا کہ آج تک ہی الحمدللہ. وہ اتنا پھر مقبول ہوا کہ 32 برس ہو گئے الحمدللہ اس کو چلتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مور دین 60% پاکستانی جو ہیں انہوں نے اس پروگرام سے سیکھا ہے. اور صرف بچوں نے نہیں سیکھا, بلکہ ان بزرگوں نے بھی سیکھا ہے جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا, اور وہ اب شرمندگی کے باعث کسی استاد کے ساتھ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ان کی 50 سال عمر ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئی, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ان بزرگوں نے بھی گھر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. میں گیا انگلینڈ میں ایڈمرا میں, تو ایڈمرا میں ایک ہمارے ملنے والے آئے, تو نہیں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی. وہ سامنے آئے, ان کی لمبی جو سفید داڑھی, کہتے میں آپ کا شاگرد ہوں. وقتی طور پر القرآن میرے ذہن سے بالکل نکل گیا. میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں کب پڑھایا ان کو. کہتے نہیں کیا مجھے نہیں پہچانتے, آپ کو نہیں یاد. میں نے کہا ہاں. کہتے میں ایڈمرا کی جو لائبریری ہے, اسٹیٹ لائبریری, اس میں القرآن مکمل پروگرام کی ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں. میں نے وہاں سے وہ بورو کی ہیں, میں ممبر ہوں اس کا, اس سے میں نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا.
क्या बात, आपको कितना अच्छा फील होता होगा इस तरह के स्टूडेंट और वो काम जिससे कहते हैं कि रब राजी हो जी, जी। और अल्लाह करवाए। अभी भी ऐसे ही होता है, अभी भी ऐसे होता है कि ट्रैवलिंग करता हूँ, एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं शागिर्द, मिल जाते हैं बच्चे, मिल जाते हैं बड़े, मिल जाते हैं बुजुर्ग, मिल जाते हैं। बोल के जी हमने आपसे के साथ जो पिक्चर बनवानी है। आप भी ये अभी जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ का तमाम जो स्टाफ था वो कहते जी हमने आपके साथ तस्वीरें बनवानी है। तो वो जो यादें हैं बचपन की अल कुरान प्रोग्राम के साथ, वो लोगों की वाबस्ता है भी। अच्छा सर, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे जो फील हो रहा है आपसे, आपके अंदाज से, आपकी बात करने से, एक होता है बंदा जब फेम पे चला जाता है, उस बुलंदी पे चला जाता है तो उसका थोड़ा दिमाग अपने हिसाब से, उसके फैंस आते हैं तो उस पे भी उसका चेंज। लेकिन मुझे मैं पर्सनली आपको नहीं जानती ज़्यादा, लाजमी यही, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है आप उनके साथ भी माशाल्लाह, और वो रिफ्लेक्शन, वो बात करने का अंदाज, वो स्टाइल, वो झलक रहा है आपके अंदाज से कि आप सबके साथ प्यार से चलते हैं, जोड़ के चलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात की किसी पर मेहरबानी होती है, इनायत होती है, तो उसको इतना हम्बल हो जाना चाहिए कि वो अल्लाह की मखलूक से प्यार करे। यकीन कीजिए कि मैं इस लेवल पर पहुँचने के बावजूद भी मैंने अपना कोई सेक्रेटरी नहीं रखा आज तक, अपना कोई मैनेजर नहीं रखा, बिल्कुल रखा। हज़ारों कॉल आते हैं और मैं खुद सुनता हूँ, खुद अटेंड करता हूँ। वही मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला होता है। रात के 2-2 बजे तक मैं जागता हूँ, क्योंकि इधर रात हो रही होती है, पूरा वेस्ट जो है वो जाग रहा होता है, तो लोगों से राब्ते सब हो रहते हैं। तो मैं हर शख्स का फ़ोन, अब आकर मैं को रात को चूँकि सोना होता है तो मैं उसको साइलेंट मोड पर लगा कर सो जाता हूँ, और सुबह उठ के देखता हूँ कि किस किस की कॉल आई है। आई कॉल दम बैक, उनको वापस कॉल करता हूँ। तो किसी मुझे एक एंकर ने पूछा, हम सोहेल वड़ाइच ने पूछा जी 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 एक दिन जियो के साथ, उसमें हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि जी कि आपका और दूसरे आर्टिस्ट का फ़र्क क्या है। मैंने कहा फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि दूसरे लोगों को लोग सुनते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हमें जब लोग सुनते हैं तो हर शख्स का दिल करता है कि ये हमारे घर चले। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस, सच बात है, ये डिफरेंस है, ये सच्चाई, ईमानदारी है। और दूसरा कहते हैं आपकी मकबूलियत का और क्या पहलू है। मैंने कहा कि प्यार करता है ज़माना जो नियाज़ी मुझसे, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, और कोई बात नहीं। माँ बाप की जो अजमत और मोहब्बत है उस जैसा कोई नहीं। और देखिए ना सर, आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं, अब एक टाइम गुजर गया, माँ से बिछड़े, लेकिन आज भी जिस औलाद की भी सच्चाई अपने वालिद की, और जो कहता है कि मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैं अपने माँ बाप का दिया हुआ खा रहा हूँ, मैं अपनी माँ बाप की वजह से इस जगह पे हूँ। मैं नहीं समझती कि वो तो कहते हैं कि कोई शख्स, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो माँ बाप का गुस्ताख हो। माँ बाप का अदब जिसने किया, असातिज़ा का अदब जिसने किया, दुनिया उसकी हो जाती है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो कोई भी शख्स, बल्कि मैं ये मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा आपके इस पर नेशनल टीवी के ज़रिए कि अगर आपने ज़िंदगी में को मकाम हासिल करना है तो माँ बाप की खिदमत करें और माँ बाप का साया गनीमत जानें, गनीमत, क्योंकि ये बेलौस मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। हम घरों में कोई मैट रख लेते हैं लेकिन उसको पे करने को तैयार है, लेकिन माँ बाप को रखने को तैयार नहीं है। माँ के लिए तो मुस्कुरा के देख लो तो भी अल्लाह उसका अजर देता है, और 70 गुना माँ से ज़्यादा चाह कर फिर भी माँ का मुकाम हो रखा है कि आप उनकी खिदमत करते हो तो बोनस की सूरत में अल्लाह आपको इनायत फरमाता है, हर वो ख्वाहिश आपकी पूरी करता है जो कभी ना भी पूरी की हुई हो। और अगर पेरेंट्स इस दुनिया फ़ानी से चले जाएं, उनकी कब्र पे खड़े होकर अगर आप मुस्कुरा के देख दें और जो है ना 4 कुल पढ़ लें, खुदा की कसम, तो भी ज़िंदगी बदल जाए। तो टाइम निकाला करें, बहुत अच्छी बात करें। हम चल रहे हैं इस वक्त अपना डॉक्टर कारी इकरामुल्लाह मोहसिन साहब के साथ पास, और उनसे करें वो अपनी जर्नी शेयर करें। जी सर, कैसा महसूस रहा है? सबसे पहले तो ये फील करें। अच्छा लग रहा है ना। और कारी साहब की बातें
بہت ساری باتیں ابھی قاری صاحب نے شاید وقت بھی صحیح بات ہے، لائیو شو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قاری صاحب کی باتوں میں سے ایک بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جی سر. قاری صاحب وقت کے بہت پابند ہیں. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہمارا نیشنل فنومنا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وقت کی پابندی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. تو جہاں ہم دیگر اور چیزوں سے قاری صاحب سے میں انسپائر ہوں. میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح بچپن سے ہی قاری صاحب کو سنا اور ان سے پڑھا. بالکل. وقت کی اس قدر پابند ہے نا کہ اگر کیونکہ اب بہت ساری جگہوں پر میں نے قاری صاحب نے جو ہے ایک ساتھ سفر کیا ہے، تو ہمیشہ میں خود کو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس قدر وقت کی پابندی ان کے اندر ہے، میں حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس چیز کو میں اڈاپٹ کروں اور وہ چیز میرے اندر ہو، لیکن سچی بات ہے آج تک اس قدر کامیابی مجھے حاصل ہوئی نہیں ہے. تو باقی جو آپ نے بات کی نا کہ قاری صاحب واقعی سچ میں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. یعنی کہ بہت جگہوں پر ہم کیونکہ ایک ساتھ اکثر اوقات ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک کوئی ریڈی والا آیا ہے، اس نے کہا ہے قاری صاحب کو جی میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی ہے، تو انہوں نے اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی یار اس کی محبت ہے، اگر اس نے محبت میں مجھے یہ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنی عزت اور اتنا فیم دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تصویر بناؤں. تو ہم نے تو بہت کچھ ان سے سیکھا اور سٹل سیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب کی جو قرآن کے حوالے سے خدمات ہیں وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹیز کے اندر جب قاری صاحب جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا جو میل جول ہے تو ان کی جو ذاتی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یقیناً اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے قاری صاحب کی ذاتی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور بچپن سے سیکھ رہے ہیں. قرآن بچپن سے سیکھا اور آج ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ ایک ہی سبجیکٹ پہ سے تعلق ہے ہمارا، ہم بات کر رہے ہیں. قرآن پاک کے ایک آیت ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو میں بڑا اس پہ غور کیا ہے اور علماء نے مفسرین نے اس کی تشریح اور تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو. جب تم میرا ذکر اس کثرت سے کرو گے تو اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. میں تمہارا ذکر کیسے کروں گا؟ میں پوری دنیا کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا. پوری دنیا کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا. وہ اللہ پھر آپ کا ذکر اس طرح کرتا ہے. کوئی دہرایا نہیں. تو یہ ہے کہ یہ سفر ایسا ہے. اب ڈاکٹر صاحب جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے قاری صاحب نے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک مقام دیتا ہے اور آپ کو رتبہ ملتا ہے آپ کو. اب قاری صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو یقین میرے دل میں ایک بات آتی ہے اکثر اوقات کہ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو فیم دی ہے، جو شہرت دی ہے، وہ اللہ کی قرآن کی وجہ سے. ان کے مشہور اور بھی بہت لوگ ہوں گے یقیناً، لیکن ان کی جو وہ شہرت ہے وہ جو اس کی وجہ کوئی اور چیز ہوگی. لیکن یہ کس قدر مقام ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی اور شہرت بھی قرآن کی وجہ سے دی. دیکھیں نا، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ شہرت آپ کو قرآن کی وجہ سے ملی. اچھا میں ایک آپ سے بات کروں، جیسے ہم بات عموماً کرتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، جو ہمارا فرض ہے. جب فرض ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی بیچ میں نہیں رہا، فرض پہ بات ختم ہو جاتی. لیکن فرض تو دیکھیں کہ ہم اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ بونس کی طور پر ہمیں اور نیکی عطا فرما رہا ہے. جیسے ابھی یہ بات کی کہ آپ بولے تو سوچیں، جب آپ اللہ کے فرض کرنے کے باوجود بھی آپ کو وہ کام کا بونس دے رہا ہے ماں باپ کا، تو اسے کسی اور کے لیے جو کام کرتے ہیں کتنا بونس دیتا ہوں. بہت خوبصورت بات، بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چند خاص لوگوں کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. پروڈیوسر صاحبہ میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں. انہوں نے جب انہوں نے قاری صاحب سے ایک بڑا خوبصورت کویسچن کیا ہے جب ہم ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے ان کے روم میں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے نام لیا قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ قاری سید صداقت علی صاحب کے استاد بھی تھے اور ان کے اچھے دوست بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی جو ہے وہ سورہ رحمان پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی، لیکن شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کی سورہ رحمان اور قاری سید صداقت علی صاحب کی سورہ رحمان کو دنیا میں جو فیم ملا ہے، جو پذیرائی ملی ہے، وہ کسی اور پڑھنے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟
تو قاری صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے ایسے کام کرواتے ہیں, ان سے یعنی کہ ایسے کام سرزد ہوتے ہیں اور ایسے کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے وہی کام لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے ہیں, وہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتے ہیں, اور پھر وہی کام ان کی کامیابی کا ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے IIT فخر حمید صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کے. جی جی, بہت اچھے انسان تھے, ڈاؤن ٹو ارتھ. میں ان کی شخصیت سے بڑا متاثر تھا. انہوں نے سورۃ رحمان کو ویژولائز کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. ابھی سورۃ رحمان کی بات کر رہے تھے کہ جہاں القرآن پروگرام میرا معروف ہوا, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی سورۃ رحمان جو انہوں نے میری آواز کو میں سورۃ رحمان کو ویژولائز کیا, یہ ہمارے IT ڈپارٹمنٹ PPTV کا جب اس کے فخر حمید ڈائریکٹر تھے, انہوں نے اس کو پروڈیوس وہ کیا. ملین میں ویوز ہیں ماشاءاللہ. ملینز نہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید دنیا میں شاید ہی کسی کے اتنے ویوز ہوں. مور دین 300 بلینز. بلین, ماشاءاللہ. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے. کیونکہ الگ الگ پیجز میں اتنے پیجز میں شیئر 1400 سائٹس پر پڑی ہوئی ہے. میں نے ڈیٹا کلیکٹ کروایا اس کا, اور یہ 6 مہینے پہلے کا ڈیٹا ہے. مور دین 300 بلین ویوز ہیں اس کے اوپر. اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پروڈیوس کیا فخر حمید صاحب نے, اور کتنا ان کے نام اعمال چلتا رہے گا, وہ ثواب ملتا ہے, اور سب کو ملتا رہے گا جو شیئر کرتا جائے گا. ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, مگر یہ اتنا بڑا کام کر گئے. اس سے پہلے ہسٹری کے اندر ویژولائزیشن کا کام نہیں ہوا. یہ انہوں نے, ہی از اے پائنیئر. تو ان کو اس کا اجر و ثواب ملا, اور یہ اتنی مقبول عام ہوئی یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ امریکہ میں IBN ایک اسلامک براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک ہے پورٹ آف اسپین میں, ویسٹ انڈیز کے اندر. مجھے چونکہ پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, تو جب یہ نہیں بنی تو میں نے مختلف چینلز میں, مختلف ورلڈ کے اندر مختلف چینلز کو یہ جا کر PTV کی طرف سے گفٹ کیا, DVD جا پیش کی. تو اگلے دن مجھے ان کا فون آیا وہاں سے, ویسے بھی رابطہ رہتا میرا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ کی سورۃ رحمان سے اب تک 35,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر, سن کر اس کے سن کر اور اس کے امیجز دیکھ کر اتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ دیکھ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو. شاید قاری صاحب انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے, انہوں نے لیٹر بھی پاکستان سینٹ آف اپنے جو سینٹ کے ہیڈ ان کو بھی لکھا, اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی. یہاں دیکھیں کتنی بات کہ ہم جو بھی پہچانے جاتے ہیں یہاں کسی بولی پہ نہیں, ہم پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, ہمارے ملک کے نام سے, ہمارے چینل کے ذریعے. اچھا, اگر جب پیغام کی بات چل رہی, سکھانے کی بات چل رہی, تو پیغام پاکستان کی بات کریں, تو جب پیغام اور سکھانا سب چیز مکس ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں وہی چیز وہی راؤنڈ چلے. تو پیغام پاکستان کیا ہے, وہ بھی پیغام دے ہمارے ویورز کو. پیغام پاکستان ہمارا ایک پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن پر PTV ہوم پر اور PTV نیوز پر چل رہا ہے. اس کے تقریباً کوئی 43 ایپیسوڈ چل چکے ہیں. بالکل. پیغام پاکستان اصل میں ایک نیریٹو کا نام ہے. ایکسٹریمزم دنیا کے ہر حصے کے اندر ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی وجہ سے پریشان ہے, مگر ایکسٹریمزم اور دہشت گردی ہمارے ملک میں کچھ کمپیریٹیولی زیادہ تھی. میں 2018 کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے بہت زیادہ تھی. کچھ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم جو بلاسٹ کر رہے ہیں, جو لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں, اور شاید اس کی وجہ سے ہمیں کوئی جنت کا ٹکٹ ملے گا یا کچھ. تو یہ ایک برین واشنگ تھی, یہ کانسیپٹ. اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت دہشت گردی ہوئی, قتل و غارت ہوئی. بچے ہمارے APS 300 کے قریب بچہ پشاور میں ان کی ڈیتھ ہوئی, شہادت ہوئی ان کی. تو اس کی وجہ سے ایک پریشانی تھی. تو مختلف مکاتب فکر کے علماء نے بیٹھ کر اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو تیار کیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنا ہے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اراؤنڈ 18 اور 1900 کے اسکالرز جو ہے وہ اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے مل کر قرآن و سنت کی روشنی میں
اس نیریٹو کو تیار کیا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بالکل اور وہ خارج الاسلام ہے. بالکل. تو اس نیریٹو کا نام اس بیانیہ کا نام رکھا پیغام پاکستان. اس کی پھر میں نے انڈوزمنٹ جو ہے شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب جو کہ جامعہ ازہر یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں اور گرینڈ مفتی ایجپٹ، ان سے اس کی سب سے پہلے انڈوزمنٹ کروائی جس سے اس کی فاؤنڈیشن جو ہے مضبوط ہوئی. اور اس کے بعد پھر اس بیانیے کو اس نیریٹو کو پوری دنیا کے اندر عام کیا اور اب تک مور دین 6000 اسکالرز ورلڈ ریناؤنڈ جو ہیں وہ اس بیانیے کو انڈوز کر چکے ہیں. اور پھر اسی بیانیے کو پھر ہم نے ایک پروگرام کی شکل میں پاکستان ٹیلی ویژن پر اس کا آغاز کیا اور اس کا نام بھی پیغام پاکستان ہم نے رکھا. اور اب وہ پروگرام جو ہے پہلے ہم 1-to-1 کیا اسٹوڈیو کے اندر، اس کے اندر ہوسٹ بھی ہوں اس پروگرام میں، اور اب ہم مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس پروگرام کو پیغام پاکستان پروگرام کو کر رہے ہیں. نیریٹو تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر اس شخص کو اپروچ کر رہے ہیں، ہر اس اسکالر کو اپروچ کر رہے ہیں کہ جو بچوں کو یہ گائیڈ کرے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. بالکل. ہماری افواج پاکستان نے حفاظت کے لیے اور دہشت گرد سے نپٹنے کے لیے تقریباً 80,000 سے زیادہ ہمارے آرمی کے جوان شہید ہوئے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے لیے، ہر شخص انڈیویجولی اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، وہاں سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ واٹ یو آر ڈوئنگ فار پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری شناخت پاکستان کی وجہ سے ہے. ہر پاکستانی، ایوری سنگل انڈیویجول از اے ایمبیسڈر آف پاکستان. پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کا ایسٹ ہیں. آپ لوگوں کے پیسے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے، مکمل تو نہیں ہوتی، بہتر ہوتی ہے. تو آپ لوگوں مکمل تو سب کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی تو اسی کا نام ہے کہ چلتی کا نام گاڑی، تو چلتے رہو کام کرتے رہو. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک بدنامی کا باعث بنے. بالکل. آپ کا ہر ایکشن سوچ سمجھ کے پھونک پر پاؤں رکھے، تاکہ کیونکہ اسلام کے خلاف تو پہلے ہی بہت ورکنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، تاکہ اگر آپ 99 نیکیاں کرتے ہیں نا، 99 آپ نیکیاں کرتے ہیں اور ایک برائی کرتے ہیں، وہ سب پر پانی پھیر دیتی ہے. ایک برائی جو ہے وہ 99 نیکیوں کو پانی پھیر دیتی ہے. تو آپ کو اپنی زندگی اس طریقے سے اوورسیز میں گزارنی ہے کہ آپ پر کوئی حرف نہ آئے. آپ پر حرف آئے گا تو ملک پاکستان پورے ملک پہ اور ہم پہ آئے گا، جو ہم نہیں چاہتے. ہم اپنے وہ عکاسی کرتے کہ ہمارا پاکستان نہ صرف اس کا جھنڈا پر وہ واقعی سرسبز ہے، کیونکہ یہاں جو محبت اور پیار کی جو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ مٹھی ہے کہ ایک لکڑی کو توڑ دو، 5 کو ملاؤ اور یوں بناؤ مٹھی، توڑ کے تو دکھاؤ. تو یہ پیار محبت تو ایک ہے. ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کافی موٹیویٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ. سر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ نہ یہ کہ آپ سے قرآن تو سیکھے، پورے پاکستان کا بچہ میں جہاں پر بھی پروگرام کرنے جا رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پروگرام تو کرنا ہے اور بعد میں آپ سے تلاوت بھی ہم نے سننی ہے جی. اور ہمارے ینگسٹر میں ماشاءاللہ ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب از اے ویری ٹیلنٹڈ اور بہت اچھے پڑھنے والے ہیں. آج کل ایک کمپٹیشن ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن پر لانچ کیا ہوا ہے. سر ہم اپنے نیشنل کے لیے چاہیں گے کہ ہمارے سندھ سے بھی کوئی ایسا پروگرام جائے جو آپ کے حوالے سے ہو، آپ کے نام سے ہو، تو بہت زبردست ایک اچیومنٹ ہوگی ہماری. ڈاکٹر صاحب کی اگر میں بات کروں تو مجھے بہت خوشی ہوئی. ان سے قرآن سنتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ. کیونکہ جب میں نے ان سے کہا آپ اپنی جرنی شیئر کریں تو انہوں نے آپ کی جرنی شیئر کی. تو یہ ہوتا ہے وہ بندہ جس کامیابی آج اچھا شاگرد کی بات کرے، بلندیوں کی بات کرے، یہ وجہ ہے اس کو ادب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا، میں انہی کی بات کرتا ہوں. ہاں، جن سے میں سیکھا. یہ ادب ہوتا ہے، یہ ادب، یہ مجھے ان کی بڑی کوالٹی نظر آئی. بات کرتے ہیں ہم جب بھی زندگی میں کہ آپ کیسے آگے بڑھے، آپ یہاں کیسے پہنچے، تو یہ آپ باتوں سے اندازہ کر چکیں گے. یہ وہ تجارت ہوتی ہے رب سے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کا رزلٹ اس صورت میں ملتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اللہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا. تو آپ بھی اس پہ رکھیں. ہم ایک سوال کرتے ہوئے اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ ڈاکٹر اینڈ قاری یہ کومبو کس طرح ہے، تھوڑا اس کی بھی وضاحت دیجیے گا. کمبینیشن جو ہے وہ کومبو بتائیں اور اس کے بعد آپ ہمیں قرأت کر کے
نہیں بالکل بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا. دیکھیں میری ڈومین میں دونوں چیزیں ہیں, اور بیسک پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو دنیاوی علوم ہے اور جو ہماری عصری علوم ہے نا, اس میں بڑا فرق ہے. جو ہمارے قرآن حضرات ہیں وہ حافظ تو ہوں گے, قاری بھی اچھے ہوں گے, لیکن ان کی جو دنیاوی یا جو ان کی عصری علوم ہیں ان میں وہ خاصے پیچھے ہوں گے, کمزور ہوں گے. تو یہ ان دونوں کا جو امتزاج ہے یہ بڑا حسین امتزاج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہو, ہم انجینئر ہوں, ہم ڈاکٹر ہوں, کسی بھی شعبہ زندگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید بھی حفظ کرنا چاہیے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے, ہمیں قاری بھی بننا چاہیے. اور شاید یہ دو چیزیں ہی پھر ایسی خوبصورت چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کی دینی, آپ کی دنیاوی اور جو آپ کی جو زندگی ہے, اخروی زندگی ہے, ان دونوں میں بھلائی کا باعث بننے گی. زبردست. اچھا جی, اب تو استاد نے کہا ہے بات ہی ختم. اب استاد کے سامنے پڑھنا تو مشکل ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی شو میں قاری صاحب بلکہ مجھے پڑھائیں, اور میں ان سے یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ حق پہ اس کامیابی کی بلندیوں پہ اور مزید جائیں گے, کیونکہ جو اپنے استاد کو پہچانتا ہے سمجھے اس نے اپنے آپ کو پہچانا. اچھا, میں نے قاری صاحب سے یعنی کہ مقامات کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, شو سے پہلے بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ جو مختلف لہجے ہوتے ہیں, جو مختلف انداز ہیں, بالکل ان میں جو ہے وہ قرآن مجید کیسے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے پہلی دفعہ جب قاری صاحب سے میں نے سنا, سورہ یاسین تھی جب میں نے سنی اس وقت, ان کے کیسٹ تھیں, کیسٹ میں وہ تھا, تو میں نے, مجھے اب ان کے نام نہیں پتہ تھے کہ یہ کون سا مقام ہے, کون سا لہجہ ہے, یہ کون سا وہ ہے. لیکن میں نے, مجھے یہ پھر میرے ذہن میں آتا تھا کہ فلاں آیت سے قاری صاحب نے جو پڑھا, وہ میں نے اس آیت کا جو شروع کا لفظ تھا وہ میں نے اس لہجے کا نام بنا لیا کہ یہ فلاں لہجہ ہے. حالانکہ وہ کوئی اور مقام تھا, کوئی اور لہجہ تھا, کوئی اور سر تھی, لیکن میں نے کیونکہ وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس آیت کا جو شروع کا جو لفظ تھا اس کو میں نے اس کا نام دے لیا. اچھا, یہ میں یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے پاس پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے. آپ بات کریں, آپ سے ٹائم ہے. یہ ہمارے بھی تو استاد ہی ہیں. میں نے بھی اپنے بچپن کی بات آپ سے شیئر کر دی, جس کا تعلق اس قرآن سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چینلز پر اس قسم کی چیز قرآن کے حوالے سے ڈسکس کبھی بھی نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی کہ قرآن پاک پڑھنے کے مختلف انداز ہیں اور اس کا ڈیمو کیا ہے, اس کو کبھی پریزنٹیشن اس کی نہیں ہوئی کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پی ٹی وی کا ہی ایک حصہ ہے, نیشنل کو کریڈٹ جا رہا ہے, تو شکر ہے مالک. ہم آج پہلی مرتبہ وہ ڈیمو پہ پیش کرنے لگے ہیں اور بتا کے کہ یہ لہجہ ہے, اس کو ایسے پڑھنا ہے, اس لہجے کو ایسے پڑھنا ہے. تو وہ ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ, تو سب کو پتہ ہے. تو میں پڑھوں گا اور پھر یہ اسی کو پھر یہ کاپی کریں. سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا لگے گا. آغاز ہے قرآن مجید کا, اور صبح کا آغاز ہے, اور آج جو مبارک. تو آواز اندر ملے گی ہمیں, اسپیکر تھوڑا سا اندر کر دیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس انداز سے وہ, اس کا نام ہے بیات. یہ اس سر کا نام بیات ہے, کیونکہ حکم ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب, کہ قرآن پاک کو عربی لہنوں میں پڑھیں. تو جو عربی لہن ہے اس میں سے یہ ایک عربی لہن یہ ہے بیات, اس سے آغاز ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين. انداز کا نام ہے رست، ہم نے چینج کیا ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب ایک اور انداز بدلنے لگا ہوں میں، اس کا نام ہے سیکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اب ایک اور لہجہ چینج کر لگا، اس کا نام ہے نحوت. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. کیا ہے کہ جہاں جس لہجے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے کلوزنگ اسی پہ آ کے کی. ہاں سبحان اللہ. تو اس کی ترتیب ایسے ہوتی ہے اور یہ اس قسم کی ڈیمو جو ہے وہ آج تک کبھی کسی نہیں چینل ہے پر ہوا نہیں سر. ہے. یہ ہمارے لیے بڑی آنریبل ہے. مجھے کیا میری پوری ٹیم کو. اور سچ بات بتاؤں آپ تو مجھے وہاں لے گئے جب بچپن کے اسکول کے وہ ہم سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے. وہی یادیں آپ کی تازہ کر دیں بچپن جو نا بچپن کی یادیں تازہ. اماں یوں لگ رہا ہے کہ آج اماں بھی آنکھوں کے سامنے ابا بھی آنکھوں کے سامنے آ گئے جب پوری کی پوری جو فیملی تھی ایک ہی ٹی وی کے آگے بیٹھتی تھی. آپ یہ امیجن کر لیں کہ وہ بچہ جو اس وقت بچہ تھا وہ آج اس عمر میں آج بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ جب ڈاکٹری کر رہے ہیں تو آپ کا وہ اندر تو وہی ہے نا جو وہ قرآن شریف پڑھا وہ باتیں وہ ذہن میں چلتی رہتی ہیں. جب آپ کسی کا علاج بھی کر رہے ہیں تو اس کے دین اور دنیا کے حساب سے لے کر یہ بڑی کوالٹی ہے بات ہے. اور رب کا وہ فبی آئی ہے رب کو ماتی قسم کہتے ہیں کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. تو میرے رب کی کون کون سی میں نعمت. سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ بڑے یونیک قسم کی کلاس ہم نے آج جو ہے نا وہ آپ کو پیش کی. بہت یونیک قسم کی چیز ہے. کلاس شروع ہو گئی. نیور ایور ہیپن بیفور آن اینی چینل. ایون پی ٹی وی پر بھی کبھی ایسا پروگرام نہیں کیا. مگر یہ اتفاق بات چل پڑی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ بھی چونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو وہ بچے جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک لیسن ہو جائے گا کہ ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ قرآن. سر میں اس بات پہ تھینک یو کروں گی ہمارے ڈائریکٹر صاحب مختار علی لغاری صاحب جنہوں نے آپ کو بھی ویلکم کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سر یہاں آ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آپ ان کو بلوا لیں اپنے شو پہ. ہم نے کہا ہمارے لیے آنریبل بات ہے. دوسرا میں اکبر ملک صاحب کی ضرور بات کروں گی جن کی محنتوں اور کاوشوں سے کہ انہوں نے بھی یس کہا ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے کہنے پر کہ ہاں اس پروگرام کو شروع ہونا چاہیے. اور یہاں مارننگ ایٹ بٹوین نیشنل یعنی کہ نیشنل کے حوالے سے انڈس کے حوالے سے تمام زبانوں میں ایک ایسا شو جہاں پورا پاکستان یکجہت ہو کر اس گلدستے کی طرح کہ یہ پاکستان وہ لیوز ہیں جس میں یہ بولیاں مکس ہو کر. آپ نے اکبر ملک صاحب کی بات کی. بہت نفیس انسان تھے. نو ڈاؤٹ. اور حج ہم نے اکٹھے کیا میں نے اور انہوں نے ان کی اہلیہ نے ہم نے اکٹھے حج کیا اور آخری سانس بھی جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ہی گزارا. میں بالکل وہیں اسلام آباد تھی. مجھے یاد ہے کہ ان کا ہم نے سنا کیونکہ میں ملنا چاہ رہی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو ہم ان سے اسپیشلی ملیں کیونکہ اتنی اچیومنٹ ہمارے لیے. لیکن شاید نصیب میں ملاقات نہیں تھی. دکھ بھی بہت ہوا تکلیف. آپ کا محسن نگر تو بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے. حج میں ہم ساتھ اکٹھے رہے تو ان کی باتیں میں ابھی بھی ریکال کرتا ہوں بالکل کہ بالکل وہ روٹین سے ہٹ کے ان کی باتیں تھیں. بالکل ہمارا بہت پرانا تعلق تھا ان کے ساتھ مگر حج کے دوران انہوں نے جو باتیں کرنی نا وہ ایسے لگتی تھی کہ جیسا اب ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اور وہ آخر کی باتیں کرتے تھے. مدینہ منورہ میں جب ہم ایک ہی ہوٹل میں تھے اکٹھے تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے قاری صاحب ہم نے ساری زندگی شوبز میں گزار دی پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے مگر لگتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں جی. اور اب یہ ہے کہ مجھے پیس آف مائنڈ ہے. اب چاہے اللہ مجھے جنت البقیع لے جائے یا پاکستان لے جائے. یہ بات انہوں نے مجھے کہی مدینہ منورہ میں. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا. میں نے کہا ملک صاحب اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے آپ خیریت سے پاکستان جائیں اور اگر ایسا وقت آ گیا تو میں آپ کو پاکستان نہیں جانے دوں گا میں آپ کو جنت البقیع بھیجوں گا. یہ میں نے بات ان کو کہی. ہمیں پتہ چلتی ہیں باتیں کہتے ہیں اللہ دیتا ہے علام لیکن پتہ کب چلتی ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے. اور یہ بات اس طرح ہو رہی تھی یہ اس طرح تو یہ بات. اور ان کی ظاہر ہے مٹی جہاں کی ہوتی ہے وہیں پر پہنچتی ہے. جب وہ وہاں سے چلے ہیں حج کر کے تو ان کی طبیعت ایئرپورٹ پر بھی خراب تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ میرا بتانا نہیں کسی کو اگر پتہ چل گیا میری طبیعت خراب ہے مجھے بورڈ نہیں ہونے دیں گے. تو خیر وہ بورڈ ہو گئے.
मगर जैसे ही वो जहाज़ के अंदर आए तो बैठे हुए तो 1 घंटा अभी फ़्लाइट को नहीं हुआ तो अनाउंसमेंट हुई कि जो उनकी किसी मरीज़ किसी पैसेंजर की तबीयत ख़राब है। मुझे फ़ौरन स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा कि मलिक साहब की तबीयत ख़राब है। मैं फ़ौरन पीछे गया, जब मैंने देखा तो वो उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैंने उनको कहा, वहाँ से उठाया, मैंने कहा जो पीछे मस्जिद की जगह बनी हुई है वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पर वो मेरे साथ कंधा लगाकर वो बैठे रहे और वो ऑक्सीजन उनको चलती है। 2 सिलेंडर उनके ऑक्सीजन के ख़त्म हुए वहीं पर। फिर मुझे हाथ से इशारे से कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाके थोड़ा जाके सो जाएं। मैं फिर बैठा रहा हूँ मैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, उनको आँख खुली उनकी, तो कहते हैं कि आप जाके सो जाएं। उनके इसरार पर फिर मैं जाके वहाँ पर अपनी सीट पर जाके बैठा और बस उसके बाद क्या बात, क्या पता होता है, कहते हैं ना कि आप जो नेकी करते हैं आपकी अच्छाई, मुझे तो ये बातें नहीं पता थी, ना ही मुझे पता था कि कारी साहब उनके साथ है। बस बात से बात निकली तो इस तरह अल्लाह उनको इज्जत दे देता है जिनको देना चाहे। तो इस चीज़ पे बिलीव रखिए। बहुत डाउन टू अर्थ थे, हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ थे वो। मुझे याद है उन्होंने, उनकी बेगम ने जो मेरे लिए वहाँ की चीज़ें जो भेजी थी, यकीन करें मैं मैंने कहा ये यार इतने बड़े इंसान होकर मतलब आप अपने एम्प्लॉई और उनको याद रखना, उनकी बेगम भी, लेकिन मुझे उनकी नेचर समझ नहीं आ रही कि किस तरह इतने अच्छे इंसान भी हो सकते हैं दुनिया में। हरम शरीफ के अंदर हम तवाफ़ कर रहे थे तो उनकी अहलिया थोड़ी साइड पे हो गई हैं जी। तो मैं ये बात करने लगा कि उनकी अपनी जो लाइफ थी ना, उनकी फैमिली लाइफ, वो मियाँ बीवी आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार था उनका आपस में। हमने उसका डेमो वहाँ पर देखा तो मैंने उनको बेगम को मैंने कहा एक साइड पर रहे, जरा देखते हैं मलिक साहब की क्या। तो मलिक साहब पागलों की तरह ढूंढते फिरे, यार किधर गई। मैंने उनको मैंने आप साइड पे रहे। थोड़ी देर बाद कहते हैं मेरे तो सांसें निकाल दी, कहाँ गायब हो गई थी। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत अच्छा सर, आपको भी सादत नसीब हुई, बड़े खुश नसीब लोग हैं, उंगलियों पे गिनने के लोगों की होती है और उनमें आपका भी अल्लाह ने नाम लिखा। आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सर वो बात, वो ऐसे हुआ कि 79 में एक इंटरनेशनल कुरान कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तो उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफद जो था उसमें मैं और मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब मरहूम, हम इकट्ठे उसमें गए थे और भी मुख्तलिफ ममालिक से कुर्रा उसमें आए हुए थे। तो गवर्नर माजिद थे, गवर्नर मक्का, उनके साथ मुलाकात थी। तो मैं थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बोल्ड था बहुत बात करने में जी, जो सही बात करने वाली थी मैं बात कर देता था। मैं उठ के खड़ा हुआ, मैंने बात कर, मैंने कहा उसमें अनाइज करने मार्क, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दूसरों को बिठाने को कहते नहीं, मैं सुनना चाहता, बात क्या करना चाहते। मैंने वो कहा, मैंने कहा जी कि ये सब कुरान के हाफ़िज़ और कुर्रा बैठे हुए हैं पूरी दुनिया से, तो क्या काबतुल्लाह का दरवाज़ा सिर्फ शहनशाहों के लिए खुलता है? कुरान के क़ारियों के लिए नहीं खुल सकता? हुफ़ाज़ के लिए नहीं खुल सकता? क्या बात। तो वो उसने उसी वक्त कहा, कहते क्यों नहीं खुल सकता है। उस वक्त उन्होंने ऑर्डर किए, उनका जी कल सबको जो है वो काबतुल्लाह में सबको लेके जाएं। क्या बात। रात को 9 बजे से लेकर पौने 10 बजे तक 45 मिनट्स के लिए तमाम जो शुरका थे उनके लिए काम, ये भी आपके हिस्से में नेकी आ गई। और वो आज तक वो ट्रेडिशन चल रही है, आज तक वो कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल जो आने वाले होते हैं उनको काबतुल्लाह के अंदर ले जाया जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी सादत है और आपकी वजह से दूसरों को एक रिवायत बन गई। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, इतनी अच्छी बात है। वही वाली बात के दिल तो नहीं करता, लेकिन वही बात टाइम हो जाता है। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से मिला है, इसकी हिफाजत करें और इसके लिए आप अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं। और जो कुछ भी आप क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त बड़े अजीब हालात से गुजर रहा है, माशी हालात हैं, दहशतगर्दी है और हम बटे हुए हम आपस में हैं। हम
इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें बेशक और इस मुल्क को आगे लेके जाएं और हम अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करें और दरगुजर करें, मोहब्बतें तकसीम करें, प्यार तकसीम करें, एक दूसरे को जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात ना करें। हाँ जी। क्योंकि मेराज के शब जो अल्लाह के अपने महबूब से बातें हुई, उनमें से एक ही बात हम तक सईदा कायनात के हवाले से जो हम तक वो पहुंच सकी हैं, और वो बात यही है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके हवाले से हमारे तक यही एक बात पहुंच सकी है, वो ये है कि आपने फरमाया कि जो दुनिया में जोड़ने वाला होगा वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। जो इतनी बड़ी बात है कि जो हुजूर की क़यामत के दिन रफ़ाकत नसीब जिसमें होगी, या जो चाहता है कि उसको रफ़ाकत मिले, वो उनके इस हुक्म के मुताबिक लोगों को मिलाए, जोड़ने की बात करे, क्या बात है, तोड़ने से रोके। अगर इस एक चीज़ को हम पकड़ लें कि हमें लोगों को जोड़ना है, मिलाना है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को मिलाया है, लोगों को जोड़ा है, मोहब्बतें तकसीम की हैं। तो आप पाकिस्तान से जुड़े हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मज़ा है, लोगों को जोड़ने में जो मज़ा है, वो नफ़रतों में मज़ा नहीं है। एक पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। तो मेरा मैसेज यही है कि लोगों को आपस में मिलाएं। जी, मैं डॉक्टर साहब से भी कहूँगी, बड़ी खूबसूरत बात कारी साहब ने की, और कारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हम तब्दीली की बात करते हैं। हम सब लोग कहते हैं जी तब्दीली तब्दीली, तो तब्दीली यही कि हम खुद को तब्दील करें। बिल्कुल। जब हम खुद को तब्दील करेंगे तो पूरा मुआशरा तब्दील होगा, जब मुआशरा तब्दील होगा तो पूरी कौम तब्दील होगी, और जब पूरी कौम तब्दील होगी तो रोशन पाकिस्तान जो हमारे रोशन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, इतने प्यार, इतना मोहब्बत, वो यादें हमारी शान बढ़ा दी। और जाते जाते मैं एक अल्फाज अपने शो के हवाले से ज़रूर पूछूंगी कि प्लीज़ हमारे शो आपको कैसा लगा, और उसके बारे में थोड़ा सा। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे अब एहसास हो रहा है कि लगारी साहब ने क्यों कहा था कि आपने इस शो में जरूर जाना है। थैंक यू सो मच लगारी साहब, सच ए नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। जी, बहुत अच्छा लगा। और पीटीवी नेशनल और फिर एक कारी साहब जो हैं, इनकी शख्सियत भी एक इंटरनेशनल तो है ही है, और नेशनल अगर उसकी हम बात करते हैं तो कौमी सतह पर कौमी कारी हैं। क्या बात है। तो आज इनकी मौजूदगी में मुझे भी यहाँ पर बैठने का, आपसे बात करने का, कुरान मजीद पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, जब सारी लबो लबान या सारी निचोड़ अगर हम जाके यहाँ रखें, डाउन टू अर्थ हो, आप अपना गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, अचीव हो जाता है। आप जब वही वाली बात है, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात उस काम के लिए लग जाती है। जब आप कुछ करना चाहते हो कि मुझे कुछ करना है, तो आप सिर्फ अपने दिल को बांधो, स्टार्ट करो, खड़े हो जाओ, वो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। आगे आपका काम नहीं। आप 1 लाख उठाते हो और घर बनाना शुरू करते हो, या 5 लाख उठा के घर बना रहे हो, आपको पता नहीं घर जो है 30 लाख का है या 30 करोड़ का है, आपको पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कुछ पता नहीं। आजमाई हुई बात, आप वो 5 लाख 10 लाख लेके खड़े हो जाओ, कहाँ से वो चीज़ बन जाती है आपको खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो देने वाला होता है। वो कहता है तुम उससे अच्छा और सही और सच्चा गुमान रख, मैं उसी हिसाब से चलूँगा। तो याद रखिएगा, आप इस तरह करेंगे, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, कामरानियाँ मिलेंगी, प्यार मोहब्बत बांटें। और आज मैं एक ख़ास तौर पे अपने उन व्यूवर्स को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान है, प्लीज़ किसी के कहने में आके अपने प्यारों को गलत मत समझें। आज भी उन्हीं की वजह से जो वो इतनी ठंड में, गर्मी में जिस बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ते हैं ना, हमारे लिए करते हैं, उनका साथ आप ना, क्योंकि मोरल सपोर्ट जो होती है ना, वो जिताती है। और जब मोरल सपोर्ट में थोड़ा झोल आता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। जैसे हम अपने माँ बाप को अगर तंग करते हो, कितनी उनको तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है। तो आप उनके साथ डट के कहा, जो भी है हम हैं, हम मिल के सब हैं, तो हम कामयाब हैं। सो सर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि तरसों हम मिलेंगे पीर के दिन। सो इस प्रोग्राम को देखिएगा रिपीट में 11 बजे रात को, और मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल पर। उसके अलावा आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं जब हम इनको अपलोड करते हैं। और मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल के पेज पे जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिल्कुल हमें अपने प्यार में, मोहब्बत में, हमारे प्यारों को याद रखिएगा। सो पाकिस्तान जिंदाबाद।